Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and good morning. I am General Harun Aslam, retired, and I welcome you on behalf of the Iqbal Institute of Policy Studies for a live webinar titled Significance of Skill Development for People's Empowerment and National Development. First of all, I would like to say a few words about the Iqbal Institute of Policy Studies, IPS as we commonly call it. It is an independent research institute with the mission to generate, track, and advocate public policies towards the achievement of sustainable development in Pakistan. It is the first think tank in Pakistan that has a sharp focus on research on all dimensions of real estate development in Pakistan. In addition to taking on research projects for policy advocacy, IPS has embarked upon the concept of swift research, wherein it undertakes time-bound research and compiles a series of reports for policy and decision makers' attention. About the webinar, it is on a very important subject, and as I carried out my personal research on it, I understood that how important the skill development is for the overall people's empowerment and national growth. Pakistan is the 5th most populous country in the world, and approximately 1/3 of the national population is under the age of 30. However, government statistics show that 80% of the young labor force is poorly educated and lacks the necessary skills for entering the job market. Pakistan's current economic position requires its youth to have a developed skill set that will equip them to deal with the fast evolving global and national market trends. We are fortunate to have eminent panelists who are from diverse backgrounds, but the common feature is the skill development. They are considered specialists in their respective professions. We are both from public and private sector. We have Dr. Shujaat Ali, who is a retired civil servant and has held many important appointments, including the Special Secretary Finance. He will speak on the topic, how can interventions and support by the federal and provincial governments enhance skill development in Pakistan. We have got Mia Waqas Masood. He is chairman of National Accreditation Council for Technical Vocational Stream. He has served on the boards of various national accreditation councils like NAVTTC. He is also the recipient of the prestigious Jinnah Youth Award for his work in the field of young entrepreneurs and the creation of national youth policy. He is going to speak on role of National Vocational and Technical Training Commission in promoting skill development in the country. Welcome, Yasa. Then we have Mr. Saqib Mahyuddin. He's offline now. We are struggling with getting him on the net. He is Pakistan's leading expert in areas of financial, industrial, and development sectors. He has over 40 years of experience working for national, multinationals, and governments in UK, US, and Pakistan. He is CEO of the National Productivity Organization, Pakistan, and former CEO of SME Business Support Fund, the government of Pakistan. We have, he's going to speak on inadequacy in skill development in country. Where have we gone wrong? Then we have Mr. Ishtiaq Hussain Khiani. He's a retired Air Force officer, an engineer by profession, and he has masters in engineering management, possessing experience in both academia and manufacturing sector. He has served as director and CEO at Skill Development Council, where he trained thousands of participants belonging to prestigious institutions. He is going to speak on aligning technical vocational stream with national and international vocational qualification framework. As regards the webinar, each participants will be requested to speak for about 15 to 20 minutes. And after the round of talks, we will have a general discussion and Q&A session. और ये मैं बताता चलूँ कि हम यहाँ इंग्लिश में भी बात करते हैं, उर्दू में भी बात करते हैं, और बाज़ webinars become so interesting that ज़्यादातर हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं.
تو feel free, آپ انگلش میں بولنا چاہیں, اردو میں بولنا چاہیں, you are most welcome. So we'll now start with the webinar with the speeches, and first of all, Mia Vikas Masood. Sir, floor is yours. Thank you very much, Harun साहब. और आपसे जो रस्मी गुफ्तगू हुई उसमें आपने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया कि आप लोग जो हैं बेसिकली जो ये थिंक टैंक का आपका आइडिया है ये क्रिएट किया गया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रियल एस्टेट डेवलपर्स या रियल एस्टेट में जो डील करती हैं एजेंसीज. And this was a news for me. Basically, I have also worked with different think tanks in the past. Mostly, they were working on the economical fronts, or basically, I have worked with SDPI in the past and Prime. ये दो major networks के साथ मैंने काफी काम किया है past में, और उसका हमारा focus mostly जो है इंटरनेशनल ट्रेड पे था और साउथ एशियन ट्रेड और इकोनॉमिक फ्रंट्स पे हम लोग कर रहे थे. लेकिन मैं जो बेसिकली आपने मेरा तारुफ करवा दिया, मैं थोड़ा सा उसमें और ऐड करता जाऊं कि बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है पाकिस्तान की एक मारूफ बिजनेस फैमिली फजल ग्रुप से ताल्लुक है हमारा, और तकरीबन 7 दहाइयाँ हो गई हैं हमारी फैमिली जो है बेसिकली पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है सिंस इंडिपेंडेंस. और इसके इन 7 दहाइयों में हमारी फैमिली ने उतार चढ़ाव जो एक हिस्सा होता है किसी भी बिजनेस का, उसका हमने वो सारे देखे हैं. बट कुछ ऐसे वाकयात भी हुए इस दौरान जो कि बेसिकली जिसमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था जो 1970s में गवर्नमेंट ने जो नेशनलाइजेशन का एक तजुर्बा किया था और उसको मुल्क को सोशलिज्म की तरफ लेके जाने का उनका इरादा था. उसकी सूरत में उन्होंने पाकिस्तान में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज कर लिया था, और उसको पोर्ट्रे भी बड़े गलत तरीके से किया गया था उस वक्त के ज़माने में कि जी 22 ख़ानदान हैं और उनका कब्ज़ा है और ये सारा सिलसिला है. तो मैं अब कहने को तो कह सकता हूँ कि जी उस वक्त के 22 ख़ानदानों में से मेरी फैमिली भी बेसिकली वन ऑफ दोज 22 फैमिलीज, बट टेक्निकली माय फादर दे वर 9 ब्रदर्स. और उस पर खैर बात करेंगे तो वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, बट जनरली मैंने कहा मैं तारुफ करा दूँ. और सिंस उसके बाद से भी जो है वो हमारी सारी फैमिली की इंडस्ट्री जो है नेशनलाइज हो गई थी, लेकिन मेरे फादर और उनके भाइयों ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा. और जस्ट लाइक फ्यू अदर फैमिलीज जो बड़ी फैमिलीज थी जो यहाँ से माइग्रेट कर गई और उन्होंने अपने बिजनेस के दुनिया के और मुल्कों में स्टार्ट कर लिए. बट मेरे फादर और उनके भाइयों ने कहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान में ही बिजनेस करना है, और दोबारा से उन्होंने स्टार्ट लिया और दोबारा से आए. और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन दोबारा से 40 साल का एक अरसा गुजरा है और आज हमारी फैमिली एक दफ़ा से फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे पाकिस्तान में मौजूद है. फजल ग्रुप के नाम से, फातिमा ग्रुप के नाम से मौजूद है. और मैं ये कह सकता हूँ कि जी अब हमारी तकरीबन आई एम द 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन हमारी फैमिली की इस टाइम काम पे आ चुकी हुई है और दे आर डूइंग डिफरेंट एवेन्यूज. उस टाइम हमारा फोकस सिंपली एक जो है एडिबल ऑयल और टेक्सटाइल्स की तरफ था, बट इस टाइम हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह जो है IT समेत और टेक्सटाइल तो है ही है हमारा. Few of our family members, they have gone really big, basically in the Fatima Group के नाम से. Basically they are the largest fertilizer manufacturers in the Pakistan, और they are also going into power as well. तो ये थोड़ा सा मैंने कहा मैं तारुफ करता हूँ. बट coming back to today's जो हमारा एक ये हम कर रहे हैं वेबिनार, तो स्किल का एक सेगमेंट है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैं कुछ आपको ऐसे बता सकता हूँ कि हर साल तकरीबन 10 लाख स्टूडेंट्स जो हैं दे आर कमिंग आउट ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, जो अंडर ग्रेड करके निकलते हैं, सादा BA और BSc करके वो मार्केट में आ जाते हैं. और उसके बाद
وہ اپنا سی وی لے کے اور مارکیٹ کے اندر جب جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ایک ریئلٹی جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ آج سے یا آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے کے جب ڈرامے ہم دیکھتے تھے، جب صرف پی ٹی وی ہوتا تھا تو اس وقت کے ڈراموں میں دکھایا جاتا تھا کہ جی بچہ جو ہے وہ بی اے کر کے نکلے گا اور ایک وہ بہت بڑا سرکاری افسر بن جائے گا اور اس کے لیے دفتر موجود ہوگا اور اس کو سارا کچھ ہو جائے گا، اور اس کو پورٹری کرتے رہے، اور اسی کے بیس پہ ایک جو ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ جو جنریشن کی برین اسٹارمنگ کی گئی کہ جی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک سادی ایجوکیشن، ایک سادہ بی اے بی ایس سی کر کے جب ہم بچوں کو ان کی ایک ڈگری پکڑا کے ہم مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں، اور جب وہ اپنا سی وی لے کے مختلف اداروں میں جابس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ میں تو جابس ہیں نہیں، تو گورنمنٹ سیکٹر میں جب جابس نہیں ہیں یا بڑی لمیٹڈ جابس آتی ہیں ان کی سال کی، تو میجورٹی آف دیم وین دے آر گوئنگ انٹو دی پرائیویٹ سیکٹر فار دا جابس، تو وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو سی وی ہے وہ ان کو کسی جاب کی اہلیت کے قابل ہی نہیں ہے، تو وہ ایک بہت بڑا ان کو شوق ملتا ہے، اور میجورٹی آف دوز اسٹوڈنٹس گو بیک اینڈ دے گو انٹو ڈپریشن، اور یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا وہ غلط راستوں میں چل پڑتے ہیں، اور یہ اس قسم کی جو رابریز کی اور یہ اسٹریٹ کرائم کا جو ایک ٹرینڈ آن دا رائز ہے لاسٹ فیو ایئرز میں، وہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ بیسیکلی جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے، ان کے پیرنٹس نے ایفرٹ کی اور ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی، لیکن ان کو اینڈ رزلٹ میں ان کو جاب نہیں ملی، بٹ اس کے کمپیریزن میں تقریباً ہر سال ہمارا جو ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے بیسیکلی وہ تقریباً کوئی 10 بلین سے اوپر کا ہوتا ہے، یا 50 بلین، تقریباً 10 سے 40 بلین کے درمیان ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ان کو ملتا ہے، جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور اس کے لیے جو بی اے اور بی ایس سی اور اب ایم بی اے بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، تو یہ جا رہا ہے، بٹ ان کمپیریٹیولی جو اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک سیگمنٹ ہے پورے پاکستان کا، اس کا پورے سال کا بجٹ رفلی وہ 2 سے 3 ارب کے قریب ہے، اور میجورٹی اس میں اس کا ایک 60% جو ہے وہ جو ادارے، ایک یا 2 ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں چلا جاتا ہے، تو آن گراؤنڈ بیسیکلی لیکن ان کو 40% اس کا کہہ لیں تو رفلی میں کہہ سکتا ہوں کہ 80 کروڑ روپیہ جو ہے پورے سال میں پاکستان کے اسکل سیکٹر کے لیے بچتا ہے، لیکن جو اسٹیٹسٹکس ہیں بیسیکلی میرے پاس، اور میں اسٹیٹسٹکس کو اگر آپ ویریفائی کر لیں نیفٹیک کی ویب سائٹ پہ وہ اویلیبل ہے، تقریباً کو 50,000 سے 1 لاکھ کے قریب جو اس کے ڈفرینٹ ڈپلوماز کے تحت جو لیول 2 سے 4 ہم جس کو کہتے ہیں، جس میں ہم اس کو ایکولنس ہم اس کو کہہ لیں، جو کہ میٹرک یا ایف ایس سی کے برابر جو 3 سال کا ڈپلوما، اس کا ڈی اے ای جس کو کہتے ہیں، وہ جو لے کے بچے نکلتے ہیں، تو ان کے پاس اتنی اسکل ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ یا تو ان کو جاب لوکلی کمپنیز میں مل جاتی ہے، یا اگر وہ کچھ بھی نہ کریں اور سمپلی 40-50 ہزار روپے کی اگر وہ کٹ اپنی ہی مینج کر لیں with the support of their parents یا friends کر لیں، تو they will be able to start earning approximately minimum بھی آج کل اگر آپ کسی پلمبر کو آدھے گھنٹے کی ایک جاب کے لیے اپنے گھر میں بلاتے ہیں تو وہ اسلام آباد میں تقریباً 1500 روپے جو ہے وہ ایک منیمم جاب، جس میں میٹیریل کی کاسٹ شامل نہیں ہوتی، اس کی لیبر کاسٹ ہے، اور وہ دن میں اگر وہ 2 یا 3 جابس بھی منیمم اگر دن میں کر لیتا ہے تو 5,000 روپے پر ڈے اس کی انکم ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو ہم اسی حساب سے کر لیں تو تقریباً وہ بہت زیادہ بھی نہ کر لیں، 20 ڈیز ہی ہم کر لیں، اگر وہ کر لیں تو وہ 1 لاکھ روپے مہینے کی انکم کر سکتا ہے یا کر رہا ہے، اور یہ ایک ایسا وہ سیگمنٹ ہے جو بیسیکلی وہ جاتے ہیں اور کیش پیمنٹ لے کے آ جاتے ہیں، اور ایون دے آر ناٹ انٹو دی جو بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ریونیو سیکٹر میں یا بی آر کے ریونیو میں بھی وہ نہیں آتے، ٹیکنیکلی اگر وہ 1 لاکھ روپے مہینے کے کما رہے ہیں تو 12 لاکھ روپے اگر وہ سال کے کما رہے ہیں تو اسٹل
6 लाख रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन है, तो 6 लाख की वो इनकम के पर वो तकरीबन को 25,000 रुपए इनकम टैक्स भी वो साल का पे करने के मजाज हैं। तो ये एक वो सेक्टर भी है जिसको अगर हम उसको रेगुलराइज करें और सारा को रजिस्टर किया जाए, तो उनसे हमको अगर मिनिमम टैक्स के रिजीम में भी ले जाएं, तो हमको ये ऐसे तकरीबन हर साल 50,000 से 1 लाख स्टूडेंट्स जो हमारे पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स या टीवेट इंस्टीट्यूट जो डिफरेंट प्रोविंसेस के अंडर काम कर रहे हैं उनसे निकलते हैं, तो दे आर जो लोकली, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल, जो बेसिकली वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो ये स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, इसमें से मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान का, इसका 50% हर साल, जनरल साहब आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर नेक्स्ट आप कोई सेमिनार करें तो इसमें अगर आप ओवरसीज मिनिस्ट्री का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव अपने इसमें शामिल करें, तो वो आपको फिगर्स देगा कि हर साल इनमें से कितने जो लोग हैं जो हर साल तक एवरेज को 20,000 to 30,000 लोग जो हैं हर साल ये ओवरसीज कंट्रीज में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और इसी की वजह से अगर आप देखें लास्ट ईयर की फिगर्स देखें तो हमारी ओवरसीज रेमिटेंसेस जो हैं वो उन्होंने टॉप किया है, एक्सपोर्ट की फिगर्स को क्रॉस करते हुए तकरीबन $28 बिलियन पे हम पहुंचे हैं। तो अब कल भी इत्तेफाक से हमारी एक मीटिंग हो रही थी एक्रेडिशन काउंसिल की, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स की हम एक्रेडिशन कर रहे हैं। तो उसमें हमारी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैडम नफीसा खटक आई हुई थी, उन्होंने हमारे ओपनिंग सेशन से खिताब किया। तो वो बता रही थी कि गवर्नमेंट की अब प्रायोरिटी जो है वो नंबर 1 हो गई है कि बेसिकली हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करना है, जो एक सेगमेंट, क्योंकि अभी तक अनफॉर्चुनेटली लास्ट 70 इयर्स में हमने अपार्ट फ्रॉम 2 सेक्टर्स हमारे थे इंडस्ट्री के जो एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करते थे, एक टेक्सटाइल और एक लेदर का इंटरनेशनली दुनिया में ट्रेंड ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है, क्योंकि लेदर हैज बिकम सो एक्सपेंसिव। तो वहां पे भी लेदर की बाइंग कम होती जा रही है, और उसकी वजह से लेदर की कॉस्ट जो है इंटरनेशनली, अब उसकी भी कॉस्ट जो है पर जैकेट वो काफी नीचे आ गई है, क्योंकि लोग अब वो खरीदना पसंद नहीं करते और उसके काफी ऑल्टरनेट्स आ गए हैं। तो अब हमारे पास इंडस्ट्री में सिवाय एक टेक्सटाइल पे कोई और इंडस्ट्री नहीं है। एक लास्ट 2 इयर्स में कोविड बेसिकली हम उसको कह सकते हैं कि somehow apart from the उसका जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं, अदरवाइज हम उसको कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर पाकिस्तान, कि हमारे यहाँ पे लोगों ने ये ऑनलाइन सिस्टम्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू की, और वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, तो उसके अंदर हमारे लोगों ने इसको ऑनलाइन जो एजुकेशन है, और जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी उनके वहाँ से जो ग्रेजुएट्स थे, और इवन जो कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, उन्होंने इसको कैश इन किया, और तकरीबन $5 बिलियन की रफली जो है फिगर को हमने अचीव किया है लास्ट ईयर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसको हमें प्रायोरिटी देने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने इसको काफी फोकस किया है, और जो कामयाब जवान प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर का इस टाइम चल रहा है, और सेकंड बैच इसका इस टाइम मौजूद है, तो उसका तकरीबन 60% अगेन 60% जो है वो तकरीबन 50,000 जो ट्रेनीज हर साल, जिसमें 3 to 6 months के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, वो हाई टेक ट्रेड्स में उन्होंने कहा जी करवाएं। और उसका फोकस ही बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो सिंपल BA और BSc कर रहे थे, उनको जो है 3 to 6 months के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं ये ऑनलाइन ट्रेनिंग के, जिसके अंदर वो कोडिंग और फ्रीलांसिंग और इस किस्म की जो कोर्सेज उनको करवाए जा रहे हैं, ताकि वो सिंपली एक लैपटॉप अगर ले लें और उसके बाद वो घर बैठ के और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ वो कुछ ना कुछ दे विल स्टार्ट अर्निंग घर बैठ के भी वो कर सकते हैं, और उसमें उनकी अच्छी खासी इनकम हो सकती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट जिसमें
काम हो रहा है. एक और काम जो बेसिकली जैसे जन साहब ने बताया कि गवर्नमेंट ने इस साल मुझे जो एक्रेडिटेशन काउंसिल है फॉर वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स उसका क़याम अमल में आया और आई वाज द फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. तो हमारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस अपने जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसको हम इंटरनेशनल पैरामीटर्स के इक्विवेलेंस पे ले जाएं, क्योंकि ये एक और ऐसा इशू इस टाइम आ चुका है कि दुनिया में अब जो हमारी लेबर जा रही है और हमारे कंपैरेटिव मुल्कों से जा रही है, इंडिया से जा रही है, श्रीलंका से जा रही है, नेपाल से जा रही है, बांग्लादेश से जा रही है, दे आर अर्निंग फार बेटर रेट्स देन आवर लेबर इन द इंटरनेशनल मार्केट. ये एक बड़ा फैक्टर था और उसका बड़ा फैक्टर ये था कि यहाँ से जो लेबर जब जाती थी और इसके अंदर जो ओवरसीज एम्प्लॉयर, मैं एक दफा फिर जिक्र करना चाहूंगा ओवरसीज मिनिस्ट्री का और ओवरसीज एम्प्लॉयर प्रोमोटर्स, बेसिकली जो एजेंट्स होते हैं जिनके पास ये इंटरनेशनल जॉब्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ये लेके आते हैं और जिनकी जिम्मेवारी होती है कि उन्होंने इन इंस्टीट्यूट्स ये लेबर हायर करके भेजनी होती है, तो उनके पास फोकस उनका नहीं होता और उनका फोकस होता है कि सिंपली एम्प्लॉय करके भिजवा दिया जाए. और उसके अंदर चूंकि वो एक जॉब के अवज़ जो है काफ़ी हेफ्टी अमाउंट्स वो कैंडिडेट्स से रिसीव कर रहे होते हैं, तो वो अपना फोकस इस पे नहीं रखते कि क्वालिफाइड सर्टिफिकेट वाला वो एम्प्लॉय करके भिजवा दें, क्योंकि फिर क्वालिफाइड वाला उनको इतनी पेमेंट नहीं देगा. तो उसके अंदर एक फेक सर्टिफिकेशन का एलिमेंट बड़ा इन्वॉल्व हो गया था. और लास्ट 2 साल में हमारे पास इंटरनेशनली बेसिकली इवन सो कम सो कि मैं आपको बताऊं कि अब सऊदी गवर्नमेंट ने अपना पूरा एक निज़ाम बना दिया है जहाँ पे वो हर जो भी ओवरसीज एम्प्लॉई वहाँ पे जाता है, एज अ प्लम्बर जा रहा है, एज अ ड्राइवर जा रहा है, एज अ मेसन जा रहा है, कारपेंटर जा रहा है, उन्होंने वहाँ पे उनका टेस्ट लेना शुरू कर दिया. और जब वो टेस्ट लेते हैं और उसको जब देखते हैं, उस सर्टिफिकेट से वेरीफाई करते हैं कि जी एक बच्चा जो वहाँ पे किसी एम्प्लॉयर ने भेजा है और वो वहाँ पहुँचता है और पता लगता है कि जी उस टेस्ट में वो फेल हो जाता है, तो वो या तो उसको वापस भिजवा देते हैं या वो उसको वहाँ पे जेल करा देते हैं. वकास साहब, आई हेट टू इंटरप्ट, जरा वाइंड अप कीजिएगा प्लीज. जी. तो ये एक बड़ा सेक्टर आया था, तो इसलिए इसको हमने फिर हमने प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करके हम अब अपने पैरामीटर्स को बना रहे हैं जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट्स, हमारी एक्रेडिटेशन काउंसिल इंटरनेशनली जितनी एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं उससे एफिलिएट हो जाएगी और हम अपनी जो ओवरसीज मिनिस्ट्री और फॉरेन अफेयर्स को इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं कि कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जिसको अटेस्ट ना किया जाए, जिस पे हमारे इदारे का लोगो मौजूद ना हो और उस पे हमारे इदारे की सील और बार कोड हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं ताकि वो वेरीफाइबल हो. इंटरनेशनली कहीं से भी इसको बार कोड को वेरीफाई करेंगे तो उसका डाटा हमारे पास से ट्रेस हो जाएगा. और यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ और अगर बाद में कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई बी हैप्पी. जरूर, we will get back, sir. There will be general. Thank you, Waqas sir. Very interesting resume you gave of all the facts and figures and what the government is doing and what is being done. एक realization तो है, certainly आपकी बातों से पता लगा कि गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में कि हमारी स्किल डेवलपमेंट कमज़ोर है. But let's see how authentic are the results. क्या निकलता है. आपका जो पार्टिंग कमेंट था that was on the कि जो हमारी जो डिग्रीज हैं, हमारी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो वेरीफाइबल हो जाएंगी और दुनिया में उसकी रिकग्निशन बढ़ेगी. जितना भी हम इंटरनल कंट्रोल्स करेंगे बेहतर और उतना ही हमारी एक साख भी बढ़ती है ओवरसीज. आपने कामयाब जवान प्रोग्राम का जिक्र किया और ये ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट की बात की है. हमारी वी हैव टू एक्सपोर्ट, हमें कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम एक्सपोर्ट करें, फिर हमारा ये रेमिटेंसेस आती है और हमारा डॉलर पे स्ट्रेस कम होगा हमारा एक्सचेंज रेट के ऊपर. सो थैंक यू वेरी मच वकास साहब. नाउ आई वुड
like to welcome Mr. Saqib Mohyuddin, who has joined us. Sir, can you listen? Can you hear me? Can you hear me, sir? Mr. Saqib Mohyuddin. सर मेरी आवाज आपको आ रही है? सर आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट कर दें इसे. Can you hear me? अभी अभी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है. हाँ साकिब साहब, वेलकम फॉर द वेबिनार. मैंने आपका इंट्रोडक्शन करा दिया हुआ है और हमारे फर्स्ट पार्टिसिपेंट जो है मियां वकास मसूद, उन्होंने अपना जो भी बयान था what he has said. Now I would request Mr. Dr. Shujaat Ali. Sir, floor is yours. Thank you, Jalal Saab. Thank you for inviting me to be a panelist on this webinar, sir. Very important theme, topic. I should have been, and it would be hopefully this topic of national importance based on deliberations that we have in the webinar will generate some useful, again, useful insights and recommendations for entering the policy and implementation space in this domain. तो सबसे पहले सर मैं बात शुरू करूंगा एक conceptual concept के साथ, low level skills equilibrium और trap. हमारे चंद जो नामवर इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने लिखा है कि हम पिछले जो भी 70 साल की बात आप कर लें, the country has been stuck in a low level equilibrium और trap कह लें इसको, एक जमूद की स्टेट आप इसको कह लें. और इसकी वजह ये है कि हमारी जो ज़्यादातर वर्क फोर्स है वो आइदर अनस्किल्ड है या उसके पास बड़ी लो एंड की स्किल्स हैं. अब इस किस्म की रिसोर्स वर्क फोर्स इंडोमेंट के साथ हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारे एम्प्लॉयर्स जो हैं उन्होंने भी in their own mode of complacency, they have settled for processes and production pursuits that will make use of this low end workforce. तो ये एक किस्म का mutually reinforcing ये tendencies हैं which have led to a low level equilibrium trap. On the one hand, we have a workforce with low end skills. On the other hand, our employers are very comfortable with this workforce and they have prioritized low end technologies and low end products to be produced for use within the country as well as to export abroad. So ये किस्म का इक्विलिब्रियम मुल्क में है. अब इस मुल्क की इस इक्विलिब्रियम की वजह, जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारी वीक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो हमारी पॉलिसीज और जो आउटकम्स हैं in terms of comparisons with the regional peers, we are at the very, very low end. मैं आपको अब इन चीज़ों को उसकी क्या वजह है कि हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है जिसने हमारी वर्क फोर्स को एक बेसिक वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करनी है, वो हमारे सिस्टम्स over the years we have not invested enough in those systems to upgrade them in line with what was happening around the region as well as globally. तो हम एक low level equilibrium में हैं और इसकी मैं 2 इंडेक्सेस कोट करूंगा. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है UN इसको पब्लिश करता है खासी फ्रीक्वेंसी के साथ. 2018 में they ranked 189 countries and our rank was 150. तो मैंने एक सोर्स देखा, उसमें 6-7 रीजनल पीयर्स का कंपैरिजन था जिसमें पूरा हमारा ये रीजन
क्लोज बाय सारा, और उसमें वियतनाम और फिलीपींस भी थे। तो हम उसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट में हम सेकंड लोवेस्ट हैं। वी आर ओनली बियरली अबव अफगानिस्तान। हम अफगानिस्तान से थोड़ा सा आगे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इन बाकी सब मुल्कों से श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस की मैंने बात कर दी, वो तो हाई एंड है। वियतनाम इज एट द हाईएस्ट एंड। इसी तरह एक नई इंडेक्स मैंने देखी जो मैंने शायद पहले नहीं देखी थी। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये वर्ल्ड बैंक ने 2018 से जो शुरू की है, और ये व्हाट दे मेजर अक्रॉस सम वेरिएबल्स इज कि व्हाट इज द लेवल ऑफ expected human development, level of human development born today up to 18 years of age. वो कौन सी चीजें हैं जो उसको, उस ह्यूमन कैपिटल को 18 साल तक बनाने के लिए वो कौन से फैक्टर्स हैं मुल्कों में, उसके हवाले से उन्होंने रैंक किया है। उन्होंने स्टंटिंग भी डाली है। स्टंटिंग भी, फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 जो फ्रैक्शन स्टंटिंग की है, ये भी एक इंडिकेटर उन 5 इंडिकेटर्स में। तो हम तो उस इंडिकेटर पे वी डू वेरी पोअरली। ये जो इंडेक्स है, इसके ऊपर उन्होंने 157 कंट्रीज को रैंक किया, और हमारा नंबर जो है वो 134 है। इसमें हम तकरीबन, हमारा स्कोर और अफगानिस्तान का स्कोर एक जैसा है। सो दिस इज सो फाउंडेशनली, बिफोर वी इवन टॉक ऑफ NAVTAC, or we talk of the national accreditation policy and digital policy, e-commerce policy, freelancing policy, financial inclusion, हमारा जो फाउंडेशनली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इतना वीक है कि वो इस किस्म के लोग, जिस किस्म की ग्लोबली टेक्नोलॉजिकली पेस ऑफ चेंज है, उस किस्म की स्किल absorption capacities, cognitive capacities, इस किस्म की जो capacities चाहिए to hold your own in a competitive labor market, हमारा educational system वो foundationally हमारी workforce को उस तरह से prepare ही नहीं कर। तो सबसे बड़ी जो recommendation जो यहाँ से generate होती है, before we go to the higher end, upper end of the food chain, तो वो ये है कि हमारा educational system जो है उसको हमने बड़ी रेडिकली रिवैम्प करना है। वो उसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे, वो एक बहुत बड़ा, वो हर जगह का चैलेंज है। मियां साहब ने अपनी नेफ्टैक के हवाले से बजटरी चैलेंजेस का जिक्र किया। वो मुल्क का बहुत बड़ा चैलेंज है, रिसोर्स जनरेशन टू allocate sufficient resources needed by various sectors if we are to jump in the league of nations to a rank proportionate to our size and our resource endowments and the quality of our population. ये फाउंडेशनली ये चीजें चाहिए। अब ये मैं अब थोड़ी सी इसको नीचे लेकर जाता हूँ स्किल की तरफ, जो अपर एंड है। मैंने स्किल, एक नई पॉलिसी पेपर है नेफ्टीटीसी ने, स्किल्स फॉर ऑल, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। उसको मैंने देखा तो उसमें से बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स जो है मैं आपको चंद सुनाता हूँ सर। उसमें से 1.8 मिलियन हर साल फॉर्मल यूथ जो निकलता है, 1.8 मिलियन एवरी ईयर फ्रॉम द फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम से निकलता है। और इसके साथ ही साथ 4.4 मिलियन ऐसा यूथ है, ये जो आपने बात की थी, ये जो 60%, 64% अंडर 30 जो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो हमारे पास, विच इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जिसको हमने, विंडो क्लोज भी हो रही है और हमने इसको लेवरेज करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। वो जो ये टोटल जो हर साल जो यूथ है, ये जिसको ट्रेनिंग करनी चाहिए, अगर 4.4 की अगर आपने ट्रेनिंग ना की तो वो गलत रास्ते, जैसे मियां साहब ने बताया, वो गलत रास्तों की तरफ जाएंगे। तो अगर आपने मीनिंगफुली इस यूथ को ट्रेन करना है फॉर टुवर्ड्स स्किल्स एंड टुवर्ड्स मीनिंगफुल जॉब्स, तो ये टोटल 5 मिलियन ट्रेनिंग आपको जो है पोजीशन बनानी पड़ेगी। 5 मिलियन लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। अब इस वक्त जो हमारा सिस्टम है, मैंने इसके ऊपर डेटा देखा, वहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है।
इस वक्त हम सिर्फ हमारी जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का, टोटल जो ट्रेनिंग प्लेसेस हैं वो 4,37,000 पोजीशन है, और ये हो रहा है 3,740 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं मिला के, टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स मिला के, और 18,207 ट्रेन्ड टीचर्स हैं इस TVET सेक्टर्स को कहते हैं, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, TVET सेक्टर के अंदर ये नंबर्स हैं जो इस वक्त सिस्टम के अंदर है। अब ये अगर ये 5 बिलियन को ट्रेन करना होगा तो वो उसी स्किल फॉर ऑल के अंदर नंबर्स दिए हुए हैं 45,000, वी विल नीड 45,000 मोर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड 2 lakh more TVET teachers to carry out this undertaking. अब ये जो है इसको अब इस चैलेंज को मीट करने के लिए उस स्किल्स फॉर वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें उसके 5-6 रिकमेंडेशन है। मैं आपको बड़ी क्विकली जाता हूँ, कुछ टाइम वो मैं उसी तरफ पढ़े। They recommend broadening scope of targeted skill programs. इस गैप को मीट करना है तो this is what that report recommends. Running short-term double shift training programs वो कहते हैं, enhancing role of private schooling in TVET. They recommend कि ये जो city schools हैं या ये root school हैं, जैसे इन्होंने जनरल एजुकेशन की स्ट्रीम शुरू की हैं, ये जो है TVET की स्ट्रीम्स भी शुरू करें और वो भी प्राइवेट सेक्टर के इंसेंटिव्स के बेस पर वो शुरू करें। Engaging universities for high-end technologies, implementation of apprenticeship laws, apprenticeship के laws मौजूद हैं, 60 से मौजूद है। अब 2018 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया अप्रेंटिसशिप लॉ भी पास किया है। अब ये अप्रेंटिसशिप का जो रोल है ये प्राइवेट सेक्टर का रोल है। ये प्राइवेट सेक्टर, I am from the government sector, मैं दोनों सेक्टर्स की, the state largely has been responsible for doing this, but its performance is very, very weak. On the other hand, one expected the private sector to play a much bigger role than what we see on the ground today. Apprenticeship के laws मौजूद हैं, लेकिन ये इनकी implementation is almost very little, close to being very, very ineffective. अब ये एक recommendation है कि ये apprenticeship laws की implementation को भी improve किया जाए और strengthen किया जाए। अच्छा, फिर वो कहते हैं implementing system of recognition of courses of prior learning, कि लोगों के पास स्किल्स बावजूद इसके कि वो TVET में नहीं है, बहुत सारा एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ हमारी जो वर्कर्स है वो TVET सेक्टर से नहीं निकलता, बल्कि मेजॉरिटी वो निकलता है उस्ताद, शागिर्द और वो जो उन्होंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग की हुई है। तो ये जैसे ये इनका ये जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, आई थिंक इसके अंदर इन्होंने ये चीज़ें बिल्ट इन की हुई हैं कि ये जो प्रायर लोग जिनके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है उनको किसी तरीके से सर्टिफाई किया जाए ताकि वो भी बाहर भी जा सकें और यहाँ भी हाई एंड की इंडस्ट्रीज में काम कर सकें। फिर ये इंट्रोड्यूसिंग डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग की बात हो रही है, जो कि अब बहुत बड़ा बूम आ चुका है इन द कंट्री। पहले भी शुरू हो चुका था, पेंडेमिक ने इसको और बूस्ट किया है। फिर एक्सप्लोरिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हुकूमत के ना पास इतने पैसे हैं, ना हुकूमत इतने पैसे इन द नियर फ्यूचर हमें नजर आते हैं कि हुकूमत दे सकेगी, तो प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन इसमें आई थिंक देयर इज द नीड फॉर much at a very large scale प्राइवेट सेक्टर की इसमें पार्टिसिपेशन की जरूरत है। और ये ऑलरेडी कई जगहों पे मैं देख रहा हूँ ये होना भी शुरू हो गया है कि प्राइवेट सेक्टर हैज स्टार्टेड प्लेइंग अ मच बिगर रोल देन व्हाट इट इज। और फाइनली फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि जी मदारस को और मदारस के अंदर भी इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी वर्कशॉप्स और इस तरह की चीज़ें की जाएं स्किल ओरिएंटेड, और वो भी अपने उनके लोग भी आके इस ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं दे आर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। अब वो कहते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो मैंने बताया आपको उसके अंदर ये सारी चीज़ें की भी जाएं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिलियन तक ले जाएंगे। ये जो 4,37,000 पोजीशन है इसको 1 मिलियन के आसपास, ये वो स्किल्स फॉर डॉक्यूमेंट वो जो बड़ा
it's actually our main flagship document in this area. وہ یہ کہتا ہے. تو آپ دیکھیے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ اگر ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کو we talk about the knowledge economy, we talk about the advanced knowledge economy, ہم سینٹر آف ایکسلنس بھی بنا رہے ہیں, لیکن وہ کتنے بن جائیں گے؟ پھر سی پیک کا ایک بہت بڑا, یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ سی پیک ول کریٹ, کوئی کہتے ہیں کہ اگلے 10-15 سال میں یہ کچھ 10-15 لاکھ یہ نئی جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرے گی مختلف ایگریکلچر میں, انڈسٹریز میں, آئی ٹی سیکٹر میں. یہ ساری اتنا بڑا, اینڈ وین دے ور ہیئر while they were executing their projects, the journal that finding that came out, that people talked about it in the media, the majority of the workforce was brought from China, over more than 50%, because that locally skilled workers for those types of activities were not available. This is a huge Herculean monumental challenge for the country. اب اس کے لیے جو ہے یہ ہمیں بہت ساری جو ہے وار فوٹنگ کے اوپر, اب یہ ایجوکیشن, یہ وائڈ فرنٹ کے اوپر ہے. صرف یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہمارے پروونسز میں ہمارے پاس ٹیفٹاز ہیں, بہت ساری آرگنائزیشنز کریٹ ہو, نئی آرگنائزیشن بہت کریٹ ہوگی, پنجاب اسکل اتھارٹی بن گئی, پنجاب اسکل ٹیسٹنگ اتھارٹی بن گئی, پنجاب اسکلز وہ ایک فنڈ اسکلز فنڈ بنا ہوا ہے جس کو برٹش جو ہے ایڈ سپورٹ کرتی ہے. اداروں کی بھرمار ہو گئی ہے, لیکن انڈیویجولی ان اداروں کی کیپیسٹی کوئی بہت بڑی آف میکنگ اے میجر ڈینٹ نہیں ہے. they can point the right direction, they can make the right noises, سب کچھ وہ ہو, and which is already happening. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ملک میں, یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا, یہ سارا رستہ چارٹ آؤٹ ہو رہا ہے, یہ گیپس کا بھی پتہ ہے, ہر ایک کو بھی پتہ ہے, لیکن اس کو وار فوٹنگ پہ جب تک نہیں کریں گے, and the pressures are building all around us. اگر ہم نے, ہماری پاکستان بزنس کونسل کہتی ہے کہ میڈ ان پاکستان کرنا ہے, آپ نے سروسز کے اوپر جو فوکس ہوا پچھلے 2-3 دہائیوں سے, واپس مینوفیکچرنگ کی طرف لے جانا ہے, کیونکہ اچھی جاب جو مینوفیکچرنگ میں ہوتی ہیں سروسز میں نہیں ہوتی, وہ گیگ اکانومی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کے پاس ورک فورس ہی اس کوالٹی کی نہیں ہوگی تو آپ ایکسپورٹس میں, مینوفیکچرنگ ایکسپورٹس میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ جو نیچے کی جو ایک ہم ہائی اینڈ کی جو گفتگو ہے اور وہ جو فاؤنڈیشنل ریالٹیز ہیں ان کے درمیان بہت بڑا مس میچ ہے. اینڈ آئی تھنک بڑا ہولسٹک, میں آخری بات کروں گا سر, اس کو بڑے ہولسٹکلی, یہ دس از اے ویری کمپلیکس اینڈ اے ویری ویری امپورٹنٹ theme for our existence and improving our image and enhancing our sort of in the Committee of Nations, moving up the league as a country proportionate to our resources and capabilities. اس کے لیے یہ بہت بڑی تھیم ہے اور ہمیں اس کے اوپر وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہے. And آگے as we discuss these things further, so I think I can add more information, more insights about the challenges that we face in this area. Thank you, sir. Thank you, Dr. Shujaat. Very kind of you. Dr. Shujaat is one, whenever we have invited him, he carries out a thorough research, and it was a wonderful exposition. And I'm really, it's very disappointing that you talked about 70 years the country has been stuck in low-level skill equilibrium, weak human resource development, and we are second lowest in human development index below Afghanistan. And then we are 134th in human capital index. One is reminded of the industrial, I would call it revolution of that 10 years of, from 1960s to 68. Those 8-10 years when there was a lot of development, industrial development, agricultural development, and in skill development also. We need to study that 10 years, what was done. And one aspect we always forget is that the population explosion. We keep churning out youth, new children born,
stunted. We can't provide them facilities. And there is nobody talking about population planning, population control, which is I think, and then perhaps because of the religious considerations that has gone in the background. And I was seeing the advertisement coming کہ جی وہ خاکی لفافہ پہن لیا. مجھے مشکل سے سمجھ آیا ایک عام آدمی کو, تو جس نے بچے نہیں پیدا کرنے پاپولیشن کنٹرول کو, اس کو کہاں سے سمجھ آئے گا. ہمارے سوری مائنڈ نہ کیجیے گا, ہمارے سینیٹری نیپکنس کے ایڈورٹیزمنٹس تو آ جاتے ہیں اور ہم پاپولیشن پلاننگ کے دینے میں کتراتے ہیں. Our basic problem is population control, population planning. اس پہ ہم سیپریٹ ویبینار بھی کر چکے ہیں, I think 2 of those, اور میں اس میں پرسنلی بھی لکھتا رہتا ہوں. You talked about private sector, and with I would just like to mention here, and I was talking to Mia Wakas about it, that this our a group which supports Iqbal Institute of Policy Studies, Grana.com and Imarat Group, they are establishing the first, perhaps the first private sector industrial zone, and they are establishing, we have started the process of establishing a skill development institute also, with lot of seriousness. You talked about improving our education system. Jahan, Dr. Saab, آپ تو فیلڈ میں بھی رہے ہیں, کمشنر رہے ہیں, ڈپٹی کمشنر رہے ہیں. جہاں اسکولوں میں بھینسیں بندی ہوں گی, شادیاں اور وہ تماشے ہوں گے, فیوڈل ہولڈ ہوگا, وہاں کہاں ایجوکیشن فلرش کرے گی. اینڈ یور لاسٹ ورڈ, آئی ریئلی سپورٹ that we have to declare education and skill development emergency in the country. Otherwise ہمارا نام بھی نہ ہوگا داستان میں, whatever that is. The purpose is not to create a dismal kind of a melancholy sort of environment. The purpose is that ہمیں احساس زیاں ہی نہ جاتا رہے. With these words, sir, ثاقب صاحب سر, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر دیں. انمیوٹ کر دیجئے. اور General Saab, can you hear me now? Now, yes, we can hear you. Sir, we'll invite you to speak on inadequacies in skill development in the country. Where have we gone wrong? Floor is yours, sir. 15 Thank to you, 20 General minutes. Saab. Thank you, General Saab. It's really a pleasure to have be on board with the webinar. Let me start off with a very general statement. Economic growth of any country, specifically the third world country, depends on the skill-based availability in that specific country. Economic growth ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ کا اسکل بیس اسٹرانگ نہیں ہے. اینڈ آئی ریٹریٹ, جو ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی ان کو کہا, تو گولڈن پیریڈ ہمارا جو ٹی ویٹ پروگرام تھا 1960 to 68, we had world class technical institutions. What went wrong? What we had achieved, like in 1960s, ہمارے لوگ یہاں سے دبئی جاتے تھے, دبئی ہمارے لوگوں نے بنایا, plumbers and technicians and masons and you name it. So what went wrong? Sir, ہمارا focus shift ہو گیا. ہمارا focus shift ہو گیا conventional education, and we all forgot about the importance of technical education. جتنے بھی rapidly changes آئی ہیں technologies میں over the last few decades, Pakistan has not been able to keep up with it. New technologies have been introduced. نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں, ان کے لیے اسکلڈ مین پاور چاہیے آپ کو, نالج اسکلڈ مین پاور چاہیے آپ کو, اور جو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اتنی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پروڈیوس کر سکے. Certainly we want PhDs. I'm not against PhDs. We really want PhDs. But we equally would like to have technicians and technologists جنہوں نے ہماری انڈسٹری کو چلانا. سو اکنامک گروتھ جو ہے وہ لوکل آپ کا ہونا چاہیے, اسکل بیس کے اوپر ہونا چاہیے, نہ کہ لونز لیں اور آپ اکنامک گروتھ کریں. دیٹ از ناٹ اے سسٹینیبل ماڈل. اس میں
جتنی بھی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں آج کل اس کے لیے they are all knowledge intensive, and we need to develop that knowledge platform supporting those skill based initiatives. So میں آپ سے agree کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے بھی. We need revolutionary initiatives in this country. اگر ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, ایکسپورٹ فگرز کو آپ نے بڑھانا ہے, تو وہ ان سیکٹرز کے بیسس پہ ہو جہاں پہ ہمارا دنیا میں ہماری جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں مارکیٹ میں, وہاں پہ ان کی مانگ ہو. میاں صاحب بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ گروتھ بھی جو ہماری ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ شرنک ہو گئے ہیں. ورلڈ ٹرینڈ بڑے بدل گئے ہیں, لیکن انہوں نے لیدر کا ایگزامپل دیا, کاٹن کا دیا. سو ہمیں کچھ سیکٹرز کو پرائورٹائز کرنا پڑے گا, ایکسپورٹ سیکٹرز کو, اور جہاں پہ ہمارے گڈ جو ہیں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. I would like to share this one figure with you. اب جتنے بھی ایکسپورٹ کی مارکیٹس ہیں ان میں ویلیو ایڈیشن بڑی ایک اہمیت رکھتی ہے. ہمارے ایکسپورٹ میں صرف 2% ویلیو ایڈیشن رہتی ہے, whereas in Malaysia we have like 26%, other Asian countries, Far Eastern countries even 30%. So we're really seriously lacking behind in terms of technical skills and education. In the last few decades, جو ہم نے دیکھا اس میں ہماری جو ایکسپورٹ کے سیکٹرز ہیں اور جو ہماری اسکل ڈیولپمنٹ انیشیٹوز ہیں, بھلے بہت کام ہوا, بہت کام ہو بھی رہا ہے, مگر انفارچونیٹلی ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے اس پہ کوئی خاص کام نہیں ہوا. اسپیسیفکلی دی لیبر پروڈکٹیوٹی. لیبر پروڈکٹیوٹی is an input to improve machine productivity, and then we talk about the total factor productivity, جو کہ ہمارے one of the lowest ہے region میں. اس کی کئی وجوہات ہیں. In the last few decades we have seen number of initiatives, General Saab, foreign funded initiatives supporting the TVET sector, but unfortunately ہمیں وہ impact نظر نہیں آتا. وہ امپیکٹ اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ ہمارے پاس سپورٹنگ پلیٹ فارمز نہیں ہیں کہ ہم ان کا فائدہ اٹھا سکے ڈونر فنڈڈ پروگرامز کا. ہمارا اسکول سسٹم وہی دقیانوسی سسٹم ہے, سوری ٹو یوز دیز ورڈ, روٹ سسٹم ہے, گھوٹا سسٹم ہے. کوئی کریٹو تھنکنگ کو وہ انکریج نہیں کرتے, کئی نئی نہ کوئی آپ انوویشنز کو انکریج کرتے ہیں, اور نہ ہی اس میں آپ ایک کریٹو جو ایک سوچ بچار کا ایک جو سوچ ہے اس کو آپ انکریج کرتے ہیں. یہی بچے جو سے جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, they go with a very fixed mindset, and the mindset is obviously کہ ہم نے ایک بلو کالر جاب لینی ہے, ایک تنخواہ دار جاب لینی ہے, اینڈ جو بیسک سکلز ہیں, کریٹو سکلز ہیں, انوویشنز ہیں, تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نیشن کی, اس کی طرف ہمارا کوئی خاص جو نہیں ہے. اب اس کو ہینڈل کس طرح کیا جائے, یہ باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں کہنے کے لیے, بٹ دس ریکوائرز ہیوج فنڈنگ ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بڑے پیسے چاہیے اس کے لیے, اور وہ پیسے بھی جنریٹ ہو سکتے ہیں. جنہوں کنٹریز نے ورلڈ وار 2 کے بعد ترقی کی انہوں نے اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کے اوپر کا استعمال کیا. بجٹ ڈیفیسٹ پر سے از ناٹ سم تھنگ بیڈ provided it is used for productive programs. اگر آپ نان پروڈکٹیو پروگرام میں بجٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو دیٹ از allowed, that is still cited for the country. So اس میں آپ گورنمنٹ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے کبھی بھی. ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کبھی پیسے نہیں ہوئے. ٹی ویٹ پروگرام کے لیے گورنمنٹ کے پاس, اور نہ گورنمنٹ کا کام ہے فرینکلی ٹی ویٹ پروگرام چلانا, اٹس آل شوڈ بی پرائیویٹ ڈریون. تو اس میں آپ کئی انیشیٹوز رکھ سکتے ہیں جہاں پہ پروگرام جو لوکلی جہاں سے آپ فنڈس جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کی وہ پہ ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, بٹ آئی لائک ٹو اسٹیک ٹو دی مین ٹاپک.
How to go about now this? We have been completely out of the world picture, world job market for the last 50 years. And so what went wrong? We shifted our focus to conventional education, and we completely forgot about the technical and vocational training. अब जितने भी आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सर्विसेज है, वी ऑल टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी. उस एक चीज को बनाने में या सर्विसेज को देने में उसकी इनपुट कॉस्ट कितनी है, इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी है, और कितने पे आगे आप बेच सकते हैं. अब कितने में वो कॉस्ट करती है, ज्यादातर कंपोनेंट आपका लेबर है या मशीन प्रोडक्टिविटी आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाने में. तो अगर आपकी लेबर स्किल्स उस टेक्नोलॉजी के एट पार नहीं है, देन द कंट्री विल नेवर बी कंपेटिटिव. आपकी कंपेटिटिव एज नहीं आती जब तक आप उसको खास कॉस्टिंग मॉड्यूल में आप उसको कंप्लीट नहीं करते. अब इसमें होना क्या चाहिए? ठीक है, द गवर्नमेंट डजंट हैव मच फंड्स, और ना ये गवर्नमेंट का काम है. इसको आप प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च करें, लाइक अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. वी हैव नंबर ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम इन द कंट्री, और इसमें खास तौर पे जो प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव जो है वो बहुत जरूरी है. एक सेठ है जिसकी फैक्ट्री है गुजरांवाला में, गुजरात में है, फरीदाबाद है, उसको क्या इंसेंटिव है कि वो अपने लेबर को ट्रेन करे, जबकि उसको शायद ये भी पता होगा अगले दिन छोड़ के दूसरा सेठ उसको ले जाएगा बेटर सैलरीज पे. तो उसके लिए क्या इंसेंटिव है कि वो एक अपनी लेबर फोर्स को, जो उसके जो बंदे हैं उनको ट्रेन करे. उसका गवर्नमेंट की तरफ से जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आनी चाहिए, इट शुड बी, वो गवर्नमेंट को पॉलिसी रिफॉर्म्स देने चाहिए, नंबर 1. दूसरा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना चाहिए. टेफ्टास भी हैं, नेफ्टेक्स भी हैं. सो देयर शुड बी एन इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सपोर्टिंग द प्राइवेट सेक्टर. इसमें जो मैंने जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो अपनी राय का इजहार किया, वो ये है कि द गवर्नमेंट शुड सेट अप एन एंडाउमेंट फंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें जो ट्रेनिंग कॉस्ट है प्राइवेट सेक्टर की, वो गवर्नमेंट उस एंडाउमेंट फंड से रीइंबर्स करेगी, डिपेंडिंग ऑन, बशर्ते कि वो अपनी उस फर्म की जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो डेमोन्स्ट्रेट करे कि उस ट्रेनिंग से उनकी फर्म की प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हुई है. सो जितनी ट्रेनिंग कॉस्ट है उस फर्म की, वो दैट विल बी रीइंबर्स्ड थ्रू द एंडाउमेंट फंड. तो इस तरह एक फर्म के ऊपर वो बोझ भी नहीं पड़ता, प्लस ट्रेनिंग भी हो जाती है, प्लस देन वी आर डेवलपिंग पूल ऑफ स्किल्ड पीपल फॉर द इंडस्ट्री. सबका भला इसके अंदर. तो ये सिर्फ कॉस्ट का एक स्टिग्मा है जो रह जाता है कि मैं सेठ हूं, मैं क्यों ट्रेन करूं जब मेरा काम चल रहा है, मेरे प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं, जैसे भी बिक रहे हैं. तो व्हाई शुड आई ट्रेन, व्हाई शुड आई हैव स्किल्ड पीपल? एक मिनिमम स्किल बेस तो होगा, जाहिर है, उसको काम करने के लिए, बट देन इट्स नॉट to support the national growth or the economic growth. So endowment funds से आप उसको reimburse कर सकते हैं. उस cost को provided जो employer है वो demonstrate कर सके, prove कर सके कि firm की productivity बढ़ी है इस training की वजह से. इसमें अब ये कैसा, ये मॉडल कैसे होगा? बड़ा एक बेसिक मॉडल है कि आप अपनी स्किल बेस को बेंचमार्क करें. वेयर डू वी स्टैंड रीजनली? इंटरनेशनली तो अभी आप छोड़ दें, हम बहुत पीछे हैं इंटरनेशनली. रीजनल कंट्रीज में वेयर डू वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, उसको आप बेंचमार्क करें, गैप्स आइडेंटिफाई करें, फिल अप दोस गैप्स. आप मास्टर ट्रेनर्स बाहर से मंगाएं, जो कंट्रीज बेहतर परफॉर्म कर रही हैं उस एरिया में, उनको आप यहाँ इन्वाइट करें, आप वो आप उनको बेंचमार्क करें, एंड देन बेंचमार्क अ सर्टेन स्किल के बाकी मुल्कों में ये होता है तो हम भी करें, ऐसे करें. तो उसको बेंचमार्किंग एक्सरसाइज से हमारी इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा. कम से कम हम रीजनली कंपेटिटिव हो जाएंगे उसमें, जो भी ये सेक्टर. एंड देन जिस तरह मियां वकास साहब ने सही फरमाया कि वो
आप सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करें, एक्सपोर्ट सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करें, एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो एक्सपोर्ट सेक्टर्स के थ्रू होती है। वो ग्रोथ होती है, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस आ जाता है, सो उसको आप सपोर्ट करते हैं, ग्रोथ को कम कर देते हैं, एंड यू बैक टू स्क्वायर वन। ये नहीं है। इनफैक्ट जो आपका इंपोर्ट बिल है वो दैट शुड बी सपोर्टेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि आपका डेफिसिट ना हो, आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग ना उसके अंदर हो। सो एक तो ये चीज है। दूसरा, आपका जो इंस्टीट्यूशनल की आपस में कोई आमांगी नहीं है, दे डोंट लाइक टू टॉक टू ईच अदर। ये मैंने आई बीन विद द गवर्नमेंट फॉर मेनी इयर्स, हम एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, वी डोंट शेयर थिंग्स विद ईच अदर। देयर जिस डॉक्टर साहब ने फरमाया, देयर नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अच्छा काम भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे, व्हाटएवर, बट हम आपस में बात नहीं करना पसंद करते। सो वी नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे NAFTA कैन प्ले दैट वाइटल रोल, जहाँ पे हम एक दूसरे के शेयर करें रिजल्ट, शेयर करें बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रॉब्लम शेयर करें, एंड देन वी डिजाइन अ मैप टू मूव फॉरवर्ड। मदारिस का एक बहुत ह्यूज मैन पावर अनटैप्ड है, और उन बच्चों को हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए हमें, उन बच्चों। अब वो ठीक है, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, गुड, बट देन नॉट ऑल आर गेनफुली एम्प्लॉयड, और उस दूसरी एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं। तो उनको मेन स्ट्रीम जॉब मार्केट में लाने के लिए उनकी जो स्किल बेस है उसको दोबारा रिफर्बिश करने की जरूरत है। इट्स अ ह्यूज मार्केट, ह्यूज मैन पावर, एंड इट्स अनटैप्ड एंड इट्स वेरी डेंजरस। आप उनको मेन स्ट्रीम में लाइए ताकि वो इकोनॉमिकली गेनफुली एम्प्लॉयड हो, ताकि वो अपना रोजगार कमा सकें इसमें। दूसरा, इसमें मेरी ये बड़ी हम्बल सजेशन होगी कि गवर्नमेंट के ठीक इनिशिएटिव्स हैं, फिर गवर्नमेंट के बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, 55% आपका डेफिसिट में चला जाता है, नॉट मच इज लेफ्ट, एजुकेशन सपोर्ट नीचे आ गई है। तो इसको आपके हल क्या करना है, कैसे? आई मीन वी हैव टू गिव अ सॉल्यूशन आल्सो। प्रॉब्लम तो सबको पता है, हम बहुत कुछ कह भी देते हैं मीटिंग्स में, मगर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप कुछ जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं जिनको हमने प्राइवेटाइज करना है या लीज आउट करना है या मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे हमने देना है लॉन्ग टर्म विदाउट सेलिंग नेशनल एसेट्स, आप उनको लॉन्ग टर्म राइट, इसका आपका रियल एस्टेट लैंड है, आप ह्यूज गवर्नमेंट लैंड्स अनटैप्ड, कोई वाली वारस को नहीं उनका, तो आप उनको आप एक प्रोडक्टिव इस्तेमाल के लिए आप लीज आउट कर सकते हैं, उनके फंड्स आप इस एजुकेशन सेक्टर में ला सकते हैं, स्पेशली जो प्राइमरी सेक्टर फ्रॉम क्लास 1 to 10, दैट इज वेयर वी डेवलप अ चाइल्ड, दैट इज वेयर वी डेवलप द स्किल्स, द क्रिएटिव थिंकिंग, क्लास 1 to 10। और उसी का बुरा हाल है, आगे जाके वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे हायर एजुकेशन में जाके, वो वही माइंडसेट से लेके जाएंगे अपने आप को। सो वी नीड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्लास 1 to 10, और टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस हो। बच्चों के वालिदैन को वो फख्र महसूस करना चाहिए अगर उनका बच्चा टेक्निकली होनहार हो गया, रादर देन मैट्रिक की समझ लेके वो क्या करेगा, मैट्रिक की समझ लेके जॉब तो है नहीं है, तो उसको आप स्किल्स की तरफ लेके जाइए और सोशली उसको रिकग्नाइज कीजिए कि बहुत जबरदस्त काम है ये। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लिए इस तरफ भी आना चाहिए कि उनको रिकग्निशन दी जाए कि ये एक बहुत एक अच्छा और मुआशरे के लिए बहुत एक जबरदस्त काम है, उनकी जगह बनती है मुआशरे में, उनको एक हुनर आपने सीख सिखाया है, तो वो मैट्रिकुलेट का बच्चा एक बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है हर लिहाज से, रादर देन कि हमने वो एक कहते हैं ना जी, पहली जमात से लेके आपने PhD करके सांस लेना है, तो वो PhD करके मास्टर्स लेकर वो क्या करेगा? सो fine, there are areas where he can contribute to research and development and research and whatever and teaching, but then we need, जिसका मैंने पहले अर्ज किया, we need technicians, we need technologists to run our industry. So इसमें आपको एक रेवोल्यूशनरी एक स्टेप्स उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, तुम क्लास 1 to 10 एक नई सोच पैदा करनी पड़ेगी आपको स्टूडेंट्स में,
اور کریٹو سوچ ڈیولپ کرنی پڑے گی rather than روڈ سسٹم کوٹا سسٹم. جتنا آپ نے اچھا یاد میمورائز کیا آپ کے نمبر اچھے آ جاتے ہیں. we need to shift basically جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے that is not up to the mark where we can integrate our skills initiatives with our education sector. بہت گیپ ہے اس کے اندر. So we need to integrate that and produce world class technicians. world class جو ہمارا 1960s کا تھا یہ. And we were so proud of our workforce. World دنیا اس کو acceptable کرتی تھی, accept کرتی تھی. Best workforce پاکستان. ہمیں بہت ساری ہمیں اور مین چیز ہے کہ ہمیں اس نالج پلیٹ فارمس کو ہم نے کریٹ کرنا ہے جس میں ٹیکنالوجیز کو وہ سپورٹ کرے. اب یہ کہنے والی باتیں نہیں, انگریزی کی باتیں نہیں ہیں, اس میں کھری کھری بات ہے کہ آپ جو بھی تعلیم دیں وہ ایک کریٹو تھنکنگ سے ہیں. آپ نے نالج ڈیولپ کرنا ہے, ایک ذہن ڈیولپ کرنا ہے جس سے وہ آئندہ جا کے اپنے ٹیکنالوجیز کو مینیج کر سکے. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری ٹیکنالوجیز آر نالج ڈریون. ہم ایک نالج سٹی کی بات کرتے ہیں, نالج واٹ ایور, جو ملیشیا نے 1990s میں شروع کیا لائک 2020 پروگرام and they achieved the milestones about 5-6 years ahead of the program. کیونکہ انہوں نے فوکس کیا کیا, انہوں نے ایجوکیشن پہ فوکس کیا. کوئی بھی کنٹری, کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے بنیادی تعلیم کا اسٹرکچر ٹھیک نہ ہو اور وہ رسپانسو نہ ہو اور وہ اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں حصہ دار نہ بن سکے, اسٹیک ہولڈر نہ بن سکے. ہماری اکنامک گروتھ ایک اور پیراڈم پہ چل رہی ہوتی ہے, ہماری تعلیم کا ایک اور طرف چل رہی ہوتی ہے, ہماری جو سوشل سٹرکچرز ہیں وہ ایک اور طرف چل رہی ہوتی ہے. سو بہت ڈس انٹیگریٹڈ ہمارے پروگرامز ہیں اور اس میں ہمیں ایک ہوموجینیس اپروچ چاہیے اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے ایک پلیٹ فارم پہ سب اسٹیک ہولڈرس کو لانا. اینڈ in the end I would like to say کہ ہمارے اتنے ڈونر فنڈڈ پروگرامز, I was part of quite a few donor funded programs when I was in the government, مگر اس کا حاصل وصول کیا ہوا؟ آپ آج نیٹ رزلٹ دیکھیں صفر ہے, millions and millions of dollars down the drain. We have not seen that impact. تو کیونکہ ہمارے پاس وہ نالج ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو فائدہ اٹھا سکیں ان چیزوں کا. there are many reasons for that, but one of the reasons is کہ ہمارے میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کا فنڈز کا فائدہ اٹھا سکیں. اس لیے اس کو ایک دیکھنا چاہیے. اینڈ the only model that I can think of is a public-private partnership. گورنمنٹ کا کام ہے پالیسیز دینا, انسٹیٹیوشنل سپورٹ دینا, پرائیویٹ سیکٹر کو آپ انکریج کریں, فائنینسنگ اویلیبل کریں تھرو دا انڈاؤمنٹ فنڈس. انڈاؤمنٹ فنڈ کیسے آئے گا؟ اسٹیٹ انٹرپرائزز کو آپ مینیج کریں, وہاں سے فنڈ لے کے آئیں. اینڈ دیر ول بی پلینٹی آف فائنینشیل ریسورس. فائنینشیل ریسورس کی کمی نہیں ہے اس ملک میں. وی نیڈ ریئلی ایک آنیسٹ طریقے سے ہمیں اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. تو اس میں میری گزارش ہوگی کہ we need to focus on these education skills and the public private partnership. Thank you. Thank you. بہت شکریہ ثاقب صاحب. That was a wonderful talk and I noted few things which I just like to mention here. You talked about value addition. Our export value addition is 2%, and then there are countries in our region 25 to 30% value addition. I am reminded of that we have a lot of chromite in Muslim Bagh, in Balochistan. There is no value addition. You just take out chromite and just export it to China. There was one small plant set by the government. For it, at least that you just used to segregate and wash, that is also closed. So value addition is important. Then I thought I'll just like to mention here, Ehsaas program, very good. Income support programs, very good. But these are emergency damage control measures, and as we call it, that we have to teach people how to fish and don't give them the fish. And you talked about endowment funds, wonderful suggestion, and the private sector imparts training and the cost is reimbursed. We have to benchmark. You said that we have for the improvement of skills.
You mentioned about ego. You didn't say this word, but you said people don't communicate. We have false egos. मैं की बात करूं यार, वो क्या समझते हैं अपने आप को? मैं भी ग्रेड 19-20 का अफसर हूं और मैं भी बड़ा पढ़ा लिखा हूं. Something. We have to throw ego out of the window. And sir, you mentioned wonderful one point about madrasa. Sir, ये हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमने इनको छोड़ दिया है और there is no intervention by the government or by the state. और वो होता क्या है कि बच्चा जो वहां से फारिग, मैंने इस पे रिसर्च किया है, फारिग तहसील होता है, वो अपने गांव में अपने इलाके में जाके कुछ ढूंढता है कि मैं लोगों को, कुछ बड़ों को कन्विंस कर लूं कि जी इधर मस्जिद बनाए. और जब वो मस्जिद की वो खुदाई कर लेता है, एक रस्सी वो सड़क पे डाल लेता है और वहां चंदा बच्चे इकट्ठे करते हैं, और व्हाट इज लुकिंग फॉर अ मस्जिद एंड अ माइक्रोफोन, वो जो एक उसको माइक मिल जाए ताकि लाउड स्पीकर पे वो मौलवी बन जाए. हमें इन बच्चों, अगर क्या ही अच्छी बात है कि मदरसों में स्टेट इंटरवेंशन सपोर्ट हो और वहाँ वर्कशॉप बन जाए, किसी को मोची का काम सिखाएं, किसी को टेलर का काम सिखाएं, दीनी बच्चा होगा, सीधे सीधे रास्ते पे लगेगा, इस्लाम की खिदमत भी करेगा लेकिन रोजगार भी कमाएगा और वो रेडिकल नहीं होगा. सो मेनी थिंग्स कैन बी डन. आपने कहा कि हमें खरी खरी बातें करनी चाहिए और सर हम सब खरी बातें करें, विच इज वेरी वैल्यूबल. एक मैं आई जस्ट वांट टू लीव एन आइडिया दैट ये जो हम स्किल डेवलपमेंट है इसको अगर इंटीग्रेट करें माइक्रो फाइनेंसिंग के साथ और इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ, एक ये पॉइंट है. दूसरा मुझे बात याद आ गई, आई वेंट टू सिंगापुर. वहाँ उनका जो हाई स्कूल है दैट इज इक्विवेलेंट टू आवर इंटरमीडिएट, वहाँ वो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. वन इज रिटेल सेल, जो बच्चे आगे एजुकेशन नहीं कंटिन्यू करते उनको, क्योंकि वो उनके शॉपिंग मॉल्स हैं और वहाँ वो रिटेल सेल्स उनको पढ़ाते हैं, और दूसरा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बिकॉज I will mention your word. You said we ought to have a homogeneous approach, a holistic approach. Sir, our last speaker is Mr. Ishtiaq Hussain Kiani. Sir, floor is yours, please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Jonas sir. Panelists and viewers, Assalamu alaikum. I am Ishtiaq Kiani, scholar Ishtiaq Kiani, engineer by profession. I did my master's in engineering management. I served public sector organizations like Pakistan Air Force and private sector organizations as well. And presently, I joined this Imarat group as head of the training institute. I served in an institution like, for example, my Tibet journey started when it's back in 80s, when I led a group of technicians, very senior technicians. We went to France, Saint-Marc, France, for some advanced training on aircraft maintenance. हम जब वहाँ पे गए, हमें उन्होंने कुछ टेस्ट किया, कुछ बेसिक्स उनको टेस्ट थे. We did not qualify that those tests. हमारे पूरे ग्रुप को उन्होंने एक बेसिक से स्कूल में, जहाँ पे उन्होंने हमें काफी बेसिक सी ट्रेनिंग दी, टेक्निकल ट्रेनिंग थी, बेसिक स्कूल से उनका सेंटर था उसमें, फॉर अबाउट 2 months. हम तो गए थे किसी एडवांस ट्रेनिंग के लिए. हमारे पास जो टेक्नीशियंस थे, दे वर अराउंड 10 to 15 years एक्सपीरियंस. हम अपने ट्रेड्स में मास्टर थे सारे. हमें उन्होंने बेसिक स्कूल में डाला. उसके बाद 2 महीने के बाद then they allowed us to work on the aircraft itself. तो वो तो है, हमने कुछ उस पे कोऑपरेटिवेशन वगैरह बाद में लिए. लेटर ऑन मैंने इस पे बड़ा सोचा. मैंने कहा व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली. I came to the conclusion that 2 things went wrong. Number 1, शायद हमें कुछ एटीट्यूड का मसला था. हमने सोचा कि हम बड़े चैंपियन हैं, हमें सब कुछ आता है. और दूसरा, हमारी जो बेसिक्स थी वो वाकई बड़ी वीक थी. हम क्वालिफाई शायद नहीं कर रहे थे कि डायरेक्टली उनके इक्विपमेंट के ऊपर या एयरक्राफ्ट के ऊपर जाकर उनके हम काम करें. तो
اس کے بعد پھر جب وقت گزرتا گیا پرائیویٹ انڈسٹری میں نے جوائن کی. اس کے بعد پھر میری لاسٹ اپائنٹمنٹ تھی امارت گروپ کو جوائن کرنے سے پہلے. تو آئی واز ہیڈنگ اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل اسلام آباد SCE. اس میں آئی کیم اکراس مینی پیپل ہو گاٹ ٹریننگز فرام ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز آل اوور پاکستان. وہ لوگ سرٹیفکیٹ لے کے آتے تھے, کچھ لوگ لوکل اداروں میں, گورنمنٹ کے اداروں میں, کچھ لوگ پھر ابراڈ چلے جاتے تھے, ان میں ان کو جابس نہیں ملتی تھیں. الٹیمیٹلی کیا تھا کہ جو پلمبر تھا اس کو پلمبنگ نہیں آتی تھی, ٹائل فکسر تھا اس کو ٹائل فکسنگ نہیں آتی تھی, تو وہ پھر لیبر یا اس قسم کے لو پروفائل جابس کرنے کے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. پھر اس طرح ہوا کہ مجھے جاپان جانے کا اتفاق. یہ میں نے جو آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتائے, جاپان جانے کا جب مجھے اتفاق ہے, ان کی انڈسٹری کو ہم دیکھنے کے لیے گئے. ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں پاکستان میں کہ جسے کہتے ہیں جہاں سے ہم روزی کماتے ہیں, ہمارا آفس ہے یا ہماری مشین ہے جسے ہم روزی کا ٹھیہ کہتے ہیں. ہمارے بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ روزی کے ٹھیے کی آپ جو ہے نا احترام کرو, عزت کرو, بلکہ ہم قسم کھاتے ہیں روزی کے ٹھیے کی کہ روزی کے ٹھیے پہ میں بیٹھا ہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ پھر میں نے جیپنیز کو دیکھا, ہم اسی روزی کے ٹھیے پہ پھر شاید جسٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے اپنے کام کے ساتھ, اسی روزی کے ٹھیے پہ بیٹھ کے ہم رشوتیں بھی لیتے ہیں, سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ جیپنیز کو میں نے دیکھا, ان کی ہم پریکٹس اسٹڈی کرنے کے لیے گئے تھے, تو جیپنیز کو دیکھا تھا جس کو تو وہ کام کرنے کے بعد اپنی مشین کو صاف کرتے ہیں, صاف کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ آداب بجا لاتے ہیں اپنی مشین کے سامنے, اور اس کو ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں, اس کو صاف ستھرا کر کے اس کے ساتھ. پھر ایک آدھ میں آپ کو اپنے ایئر فورس لائف سے ایک انسیڈنٹ شیئر کروں. ہمارے ایک ٹیکنیشین کسی ایئر کرافٹ کے ونگ کے اوپر بیٹھ جوتوں کے سمیت چڑھ کے, جیسے نا ہماری نارمل پریکٹس ہوتی ہے, بڑا سارا جہاز ہوتا ہے, اس کے ونگ کے اوپر جوتے کے سمیت چڑھ گئے تو کوئی بات نہیں, پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو چیک ریپبلک سے کوئی بندہ تھا سامنے, وہ بھی ٹیکنیشین تھا, اس نے دیکھا کہ اف اٹ واز مائی کنٹری دس پرسن وڈ ہیو بین فائرڈ. تو یہ بیسیکلی ہماری جو ویلیوز ہیں, ہماری جو ایتھکس ہیں, ایک تو ان میں کچھ کمی ہے, ہمارے ایٹیٹیوڈ میں کمی ہے, اور کچھ جو ہے ہماری بیسک سکلز بھی واقعی ہم لے کرتے ہیں. ہمیں ان سارے ایریاز پہ سائملٹینیسلی کام کرنے کی ضرورت ہے. That is why aligning local vocational stream is very important in alignment with the international qualification framework, جو میرا آج کا ٹاپک. میری پریزنٹیشن میں بیسیکلی اس کے 3 پارٹس ہوں گے. ایک ہے اس کا کہ ہمارے نیشنل ووکیشنل فریم ورک جو ہمارا گورنمنٹ کام کر رہی ہے, جو بن رہا ہے, اس کے لیولز کیا کیا ہیں. نمبر 2 ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارا ایکریڈیٹیشن کا پروسیس تقریباً کیا ہے. ہمارے پاس میاں فاضل منصور صاحب جو چیئر کرتے ہیں ایکریڈیٹیشن کونسل, وہ بھی تشریف فرمائیں. اور نمبر 3 ہم دیکھیں گے کہ ہماری پالیسیز اور اسٹینڈرڈس ایکریڈیٹیشن کے کیا ہیں اور کیا ہونا چاہیے. Coming to this نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک, اس وقت دنیا میں کہیں پہ 2 کہیں پہ 3 ایجوکیشن اسٹریمس کام کر رہی ہیں. پاکستان کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس 2 اسٹریمس ہیں, ایک اکیڈیمک اسٹریم ہے, ایک ووکیشنل اسٹریم. اکیڈیمک اسٹریم میں ہمارے میٹرک کرتے ہیں, تحصیل لوگ آتے ہیں, اور ووکیشنل اسٹریم جس کی ہم آج بات کرتے ہیں, یہ ٹیکنیکل ورکس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس میں بیسیکلی انٹرنیشنلی اور اب پاکستان میں بھی ان کے جو ہے نا 8 لیولز ڈیفائنڈ ہیں اس وقت, جس کو اگر ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں. لیول 0 وہ لیول ہے جس میں پہلے بات ہو چکی کہ ہمارا استاد شگیر کا نیٹ ورک لوگ جاتے ہیں, ورک شاپ میں بچے جاتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں, پھر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی سرٹیفکیشن, وداؤٹ اینی ریکگنیشن. اس کے بعد لیول 1, 2, 3 اور 4 ہیں جو ہمارے بیسیکلی ووکیشنل ٹریننگ کا حصہ ہیں. لیول 1 سے لے کر لیول 4 تک, یہ جو ہم ٹی بیٹ کی بات کر رہے ہیں, بیسیکلی ہم اس ٹی بیٹ میں لیول 1 سے لے کر لیول 4 کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیول 5 پہ اگر جائیں تو وہ دیٹ از اکول ٹو ڈپلوما. پھر لیول 6, 7 اینڈ 8 وہ آپ کا لیول 8 PhD لیول تک چلا جاتا ہے. پہلے پاکستان میں کانسیپٹ نہیں تھا کہ آپ
इस वोकेशनल एजुकेशन में या टेक्निकल एजुकेशन में यू कैन गो बियॉन्ड डिप्लोमा लेवल, पहले कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है और आ गया है। हमारे पास एक नेशनल यूनिवर्सिटी भी इसी मॉडल के ऊपर एस्टेब्लिश हो चुकी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्लामाबाद में ही है। तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हम देखेंगे ये टेक्नोलॉजी में लोग इवन PhD लेवल तक लोग जा सकते। मेरे पास एक स्टडी थी, मुझे 2009 की स्टडी है। कैरी साहब, आई हेट टू इंटरप्ट, जरा टाइमिंग का ख्याल रखिएगा। जी इंशाल्लाह इसको 15 मिनट में वाइंड अप करता हूं, 15 मिनट में वाइंड अप करता हूं। प्लीज, थैंक यू। उस स्टडी के मुताबिक अगर देखें, हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में 4 कंट्रीज हैं, श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसमें अगर हम ओवरऑल रेशो देखें हमारे पास, तो ओवरऑल पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोग हमारे टीबेट सेक्टर में आए, तो श्रीलंका इज एट द टॉप, अप्रॉक्सीमेटली 50% लोग उसके टीबेट सेक्टर में इस वक्त हैं। इंडिया में तकरीबन इस वक्त 25% के लगभग लोग हैं, पाकिस्तान में 20% के लगभग लोग हैं और बांग्लादेश में तकरीबन 15% के आसपास लोग। तो हमें इस लेवल को डेफिनेटली इम्प्रूव करना है। इसको हमने कम से कम श्रीलंका को हम फॉर द टाइम बिंग बेंच मार्क कर सकते हैं कि हम उसको 50% के लगभग उस लेवल के लिए शिफ्टिंग हो जाए। आपका एक्रेडिटेशन प्रोसेस मियां साहब ने काफी डिटेल में बता दिया। हमें तकरीबन 4000 के लगभग इंस्टीट्यूट इसके पाकिस्तान में सेक्टर में काम कर रहे हैं। 500 के आसपास हम एग्रीडेट कर चुके हैं सो फॉर। इस वक्त भी एग्रीडेशन काउंसिल की मीटिंग चल रहे हैं, मैं कल उस मीटिंग में था, इसके बाद उस मीटिंग में जाना है इंशाल्लाह। और इस वक्त नेवटेक कोशिश कर रही है कि हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी लेके आए पाकिस्तान में, इंटरनेशनल एग्रीडेशन, ताकि हमारी वर्ल्ड वाइड हमारी रिकग्निशन हो सके। पॉलिसीज में नॉर्मली हम इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम कंफर्म करें जो इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ। उससे आपकी जो है ना एम्प्लॉयबिलिटी लोगों की बढ़ेगी, आपके जो एम्प्लॉय हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बेहतर होगी इंस्टीट्यूशन निकले हुए लोगों के लिए। अभी प्रेजेंटली एक परसेप्शन है, इंडस्ट्रियलिस्ट नॉर्मली कहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट नॉर्मली कहता है कि जो बच्चे हमें यूनिवर्सिटी से मिलते हैं, फर्स्ट वी अनलर्न देम देन वी मेक देम लर्न। जो उन्हें सीखा होता है पहले उनको ब्रेन वॉश करते हैं, उसके बाद फिर नया सिखाते हैं, फिर हमारे वो काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट कोई बड़ी हेल्दी स्टेटमेंट नहीं है जो इंडस्ट्री से अक्सर आ रही है। इसमें मेरे पास एक बड़ी अच्छी स्टडी एशियन डेवलपमेंट बैंक की आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कुछ देखा कि जिन लोगों की GDP जिन कंट्रीज की बेहतर है, जिनकी GDP बेहतर है, उसको अगर को रिलेट करें आप उसको टीबेट सेक्टर के साथ, तो उसी प्रोपोर्शनेट के साथ उनका टीबेट सेक्टर ने भी ग्रो किया। ये आपको ग्राफ बड़ा लीनियर सी उसके इक्वेशन बता रहा है बिटवीन दीज टू। जितना उन्होंने इस सेक्टर को ग्रो किया है आपके टीबेट सेक्टर को, उतने ही उसने GDP को ग्रो किया और उनकी पर कैपिटा इनकम उसकी बढ़ी है। अच्छा, अब उसको करें कैसे हम? ये तो हम डिस्कस कर चुके बहुत अब तक पिछले 1-1.5 घंटे में कि फलां होना चाहिए, फलां होना चाहिए, फलां होना चाहिए, बट हाउ? हम व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई इसकी तो बात करते हैं, हाउ की बात शायद हम बहुत कम करते हैं। ये शायद हाउ का जवाब आपको इसको स्लाइड में मिलेगा। इसको अगर देखें तो हमें ना इसको जिस वक्त हम लेवल 1 से लेवल 5 तक की बात करते हैं, लेवल 1 मीन्स आपका, इसको हम अगर 1 स्टार वर्कर कह लें, लेवल 2, 3, 4 एंड 5 अगर हम उसको डिप्लोमा लेवल को हम 5 स्टार वर्कर कह लें, तो हमें अपने एनवायरनमेंट में, अपने डिफरेंट सेक्टर्स में हमें आइडेंटिफाई करना होगा, हमें इंटरप्रेट करना होगा कि हमें एक ही दिन में या एक ही महीने में या एक ही साल में किसी को आप बहुत एक्सीलेंट किस्म का टॉप क्लास वर्कर नहीं बना सकते। हमें लेवल डिफाइन करने होंगे। हमने कुछ एफर्ट की है इसमें, जिसको इंशाल्लाह हम इमारत ग्रुप का जो इंस्टीट्यूट, अपकमिंग इंस्टीट्यूट है इसका, स्किल डेवलपमेंट को उसको इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। लेवल 1 में हम क्या देखना चाहते हैं? लेवल 1 में फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं उसका एटीट्यूड पावर हो, पॉजिटिव हो, उसका सेल्फ, उसकी इम्प्रूवमेंट का कोई इनिशिएटिव ले, सेफ्टी अवेयरनेस उसको होनी चाहिए। इस तरीके से लेवल 2 में कुछ और चीज़ें इम्प्रूव करेगा, लेवल 3 में कुछ और चीज़ें इम्प्रूव करेगा, लेवल 4 में कुछ और चीज़ें आ जाती हैं साथ।
जैसे फॉर एग्जांपल उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। लेवल 5 का जो हमारा वर्कर होगा वो आप देखेंगे उसमें एक आपको सुपरवाइजरी लेवल पे उस पर क्या कर सकते हैं। अगर वो लेवल 5 का अगर क्वालिफाइड आपको वर्कर है, उसको आप सुपरवाइजरी लेवल या सुपरविजन आप दे सकते हैं, या उसको किसी डिपार्टमेंटल हेड, आप किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड आप उसको कह सकते हैं, उसको रिप्लाई कर सकते हैं। उसको फिर कोशिश की है कोरिलेट करने की आपकी कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स, कोई बच्चा या बच्ची आपका अंडर मैट्रिक है, वो भी 1 स्टार लेवल अचीव कर सकते हैं, वो 2 स्टार भी कर सकता है, शी कैन गो अप टू लेवल 5। इस तरीके से अगर बैठक है, एफए है या ग्रेजुएट है या मास्टर्स है, हमें ये देखना होगा अगर बेसिक एजुकेशन लेवल जिसका बेहतर है उस पर हमें कम ट्रेनिंग उसको दे के, उसको कम नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स के साथ हम उसको अगले लेवल पे ले जा सकते हैं। तो ये इस मैट्रिक्स को हमने कस्टमाइज करना हर सेक्टर के। इसमें मेरे पास ऑलरेडी हमने अपने इस फॉर्मेट के ऊपर वर्किंग की हुई थी, मैंने उसमें से वो डाटा रेज कर दिया, रिमूव कर दिया, इसलिए दैट हैज टू बी कस्टमाइज्ड विद सेक्टर्स ओन रिक्वायरमेंट्स। हम तो उसको डेफिनेटली कस्टमाइज करेंगे अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। सेम फॉर्मेट कैन बी यूज्ड फॉर टेक्सटाइल और एनी। तो हमें जरूरत है कि हमें इनको लेवल्स को इंटरप्रेट करें, इसको इम्बेड करें अपने एजुकेशन सिस्टम्स में, अपने टीवेट सिस्टम में, ताकि हम अपकमिंग रिक्वायरमेंट्स अपने मार्केट को कर सकें। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट सर फ्रॉम अस। सर आपने आपने लगता है मेरी क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लिया, आपने एकदम एब्रप्टली खत्म कर दिया। नहीं, वो आखिरी वाली well, I was relaxed that we will take about another 5-10 minutes. नहीं, आखिरी वाली स्लाइड पे हम अक्सर बातें कर सकते थे, बस मैंने कहा चलो वाइंड अप कर देते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा। और देखें सर, वो जैसे कहा जाता है ना, who is going to bell the cat. So आपने जो ये जो मैंने फॉलो किया आपका जो टेबल, you started with a preamble that what, when, where, but you are telling us how. और ये जो आपका competence criteria है for industrial workers from level 1 to 5, that we will just go through it in detail. And ये जो workers education level के मुताबिक आपने जो you have reflected what is to be done, that is excellent. I'm impressed by that. एक बात आपने बड़े casually mention की, और लेवल 1 पे आपने कहा कि what the attitude. देखिए ये हमारे वर्कर्स का एटीट्यूड जो है, वर्क एथिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये दिस इज नॉट इन काइंड ऑफ एन इंटेंजिबल, बट आई थिंक वी नीड टू. अभी मेरे पास कई लोग आते हैं अपने बच्चों को लेके कि जी नौकरी दिला दें, कि सर सरकारी नौकरी मिल जाए ना. सरकारी नौकरी का मतलब क्या है कि आराम से काम करेंगे, तनख्वाह आ जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, और नौकरी पक्की होगी और फिर पेंशन भी मिलेगी. ये जो I have worked in United Nations and in international environment when I was in corporate sector after retirement. तो मैंने ये देखा है कि बाहर का जो लेबर है ना, उसको सहूलतें भी बड़ी है, लेकिन जिस तरह वो काम करता है, अगर उसको $7 an hour मिल रहे हैं तो वो 5-6 आवर में उसकी बेख निकाल देते हैं. अगर उसने यूरिनल भी जाना है तो पूछ के जाता है, और वो देखते हैं कि जल्दी वापस आया है कि नहीं. तो वर्क एथिक्स जो है ना, दैट इज आल्सो वन एंगल व्हिच वी हैव टू फोकस ऑन दैट. Thank you very much everybody for such valuable views. Or I really stand personally educated. I am from a different background. So I worked in corporate sector for about 4-5 years. But it is a great education talking to people, and I realized that how important is skill development. We have few questions. Most of them I believe are answered, but since people have asked online, first question is, there are a number of vocational institutes in the government and private sector and even run by the army. Where are the jobs for diploma holders? कोई frustrated से आदमी ने ये question किया है. Who would like to answer, sir? Can I
Mia sahab, can you answer please? Should I repeat the question? आप अनम्यूट कर दें, मियां साहब अनम्यूट कीजिए, अपना आवाज को अनम्यूट करें। जी जी, अब आ रही है आवाज? आ रही है जी, आ रही है जी जी। मैं क्वेश्चन दोहरा दूं? जी नहीं, मैंने सुन लिया आपका क्वेश्चन। और अगर किसी ने, जब मैंने स्टार्ट में बात की थी तो शायद हो सकता है वो मे भी साइन इन ना हुए हों, बाद में शुजात साहब ने भी बताया और साकिब साहब ने भी बताया, जो सिचुएशन है हमारी इस टाइम, करंट सिनेरियो को हम देख लेते हैं। हम 10 साल 20 साल पहले की फिगर्स को हम नहीं जाते। मैं आज की फिगर्स को ले लूं, गवर्नमेंट की फिगर्स जो हैं लास्ट बजट में उन्होंने प्रेजेंट की थी 3.7, और आज की सुबह की अखबार की हेडलाइन थी IMF की या वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन है 4%। अच्छा, 4% जो GDP की हमारी ग्रोथ की प्रोजेक्शन आ रही हैं, तो इट्स अ ग्रिम प्रोजेक्शंस। इट मींस के हमारी जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट है, और स्पेशली इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर यानी हम उसको भी यानी जी जो 4% ग्रोथ है उसको भी अगर हम सेक्टर वाइज जब लेते हैं तो इसमें ग्रोथ और जो आ रही है लास्ट 3 इयर्स या हम 5 इयर्स का भी डाटा अगर लेंगे तो ग्रोथ जो आई है मेनली इट हैज कम इन दी सर्विस सेक्टर। जो टेलीकॉम है बेसिकली या बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ आई थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इवन नेगेटिव में था, और अब मेरे ख्याल में कोई 1% पे आया। लार्ज स्केल में बेसिकली थोड़ी सी ग्रोथ की अच्छी फिगर्स आ रही थी, बेसिकली वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इसको यही कहूँगा कि देयर आर नॉट मेनी जॉब्स in the manufacturing sector right now. Already, if I have an electrician in my factory, a plumber, a welder, a carpenter employed, a computer operator, and if I'm not expanding, I may not be hiring new people in the near future unless I expand. Got it. This So is this is the realistic answer. And और इसीलिए मैंने कहा था कि जो ये जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स जब ये डिप्लोमा इनको मिल जाता है, इनके पास बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि दे गो एंड स्टार्ट देयर ओन वर्किंग। और उसकी मैंने एग्जांपल दी थी, एक प्लम्बर की एग्जांपल दी थी, या गर्मियों में हम सारे अपने घरों में जितने एसीज लगवाए होते हैं और हम सब ने उन एसीज की सर्विस करवानी होती है आफ्टर 1 ईयर। और एक एसी की एक घर के अंदर अगर हर एसी घर में मिनिमम 3 एसीज अगर हम देखें तो, और वो 2000 रुपये मिनिमम, दैट इज द मिनिमम। अगर उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, गैस लीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जो एक HCVR का जो सर्टिफिकेट लेके बच्चा निकलता है, जो जिसको सिंपली उसको खोलना है और उसकी सर्विस करनी है, तो वो एक घर से विद इन 1 आवर और 2 आवर्स में 6000 रुपये लेके चल जाता है। और सीजन में आई एम श्योर वो सुबह से निकलते हैं और शाम तक दे डू मल्टीपल हाउसेस। मैं समझ गया। वकास साहब, एक मेरा और क्वेश्चन है विच आई विल पुट टू साकिब साहब या कियानी साहब, कि मेरा क्वेश्चन है ये कि अगर हम जो हमारे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं के अंदर अगर हम इंक्यूबेशन सेंटर बना लें, और वो जो वहाँ से ग्रेजुएशन जो डिप्लोमा ले रहे हैं उनको साथ अगर जो वॉलंटियर करें या जो अच्छा काम करें, जिनको नौकरी ना मिले, तो अगर उधर इंक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटीज में तो है, लेकिन अगर इस पे डालें तो कैसा रहेगा? साकिब साहब, मे आई हैव योर व्यूज ऑन दिस? फिर मैं कियानी साहब से। जी, आई थिंक दिस जी जनरल साहब, आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। कैन यू हियर मी? यस सर, श्योर। अच्छा, इंक्यूबेशन सेंटर्स बुनियादी तौर पे पहले तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शुरू हुआ। आई वाज पार्ट ऑफ सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज इनिशिएटिव्स उसमें,
اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن میں بھی انکوبیشن سینٹرز رہے. ایک راولپنڈی میں ایک آرمی کا انکوبیشن سینٹر وے بیک ان ارلی لیٹ 80s, اس کو بھی میں نے مینیج کیا. بٹ دین ہاؤ ڈو وی کنیکٹ دی انکوبیشن سینٹر ود دی لیبر مارکیٹ؟ یہ this is a $1 million question. How do we connect? Incubation centers fine on its own کام کریں گے, آپ ٹرین کریں گے, آپ ایٹیٹیوڈنل چینج جو آپ نے فرمایا وہ آپ لائیں گے بچوں میں, ایک مینجمنٹ اسکلز لائیں گے, ٹیکنیکل اسکلز لائیں گے. اینڈ اگین آئی ریپیٹ, موسٹ امپورٹنٹ ایٹیٹیوڈنل چینج, وہ ہماری لیبر فورس میں جس کی شدید ضرورت ہے اس وقت, ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. I use your word egos کے ساتھ. But how do we connect this with the job market? اس میں پھر again the private sector would come in. Let the private sector establish these offices and cells جس میں بیوروز باہر میں ہوتے ہیں جاب دینے کے لیے. جاب مارکیٹس میں آپ جائیں, وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں, then they match the skills with the job market, available jobs, and then they call you for the interview. یہ ایک نارمل چین ہے جس میں آپ کنیکٹ کرتے ہیں انکوبیشن سینٹر ود مارکیٹ. یہ ہمارے میں ایک بڑا مسنگ پوائنٹ ہے. انکوبیشن سینٹر سے بچے جائیں کہاں جائیں گے؟ میاں صاحب نے اچھا کیا کہ وہ انہوں نے بتایا کہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اٹس این ایکسلنٹ آئیڈیا اینڈ وی انکریج اپنے جو کاروبار سیٹ کرنے کا, انٹرپرنورشپ کو آپ کو انکریج کرنے کا. اس میں ڈفرینٹ بینک فائنینسنگ بھی اویلیبل ہے, آپ اچھے پروگرام ہے. بٹ اگین we need to connect with the job market. The job market جو placement ہے, let this be handled by the private sector. And there must be some policy support from the government as well. On its own, private sector may not be able to function, very productively. اس کو آپ کو policy reforms کے ساتھ, policy support کے ساتھ, government کے ساتھ job bureaus کو connect کرنا پڑے گا. اور کچھ incentives government کو بھی دینے پڑے کہ جس job bureau سے maximum job placement centers آپ کہہ لیں ہوں گی, تو اس اونر کو, اس بزنس مین کو جو وہ پلیسمنٹ سینٹر چلا رہا ہے, اس کو کوئی فائنینشیل انسینٹیو بھی دیا جائے گا یا ٹیکس بینیفٹ اس کو دیا جا سکتا ہے. جی سر اس میں کچھ کہنا چاہوں گا میں. بیسیکلی یہ وہ ہے نا, ذرا نام ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ایسا کہ ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جو ڈسکنیکٹ ہے نا بٹوین انڈسٹری اینڈ یونیورسٹی اکیڈمیا, بیسیکلی وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں جو ڈپلوما ہولڈر جن صاحب نے کوشچن کیا ہے, اگر وہ انڈسٹری کو انڈرسٹینڈ کر پائیں, انڈسٹری کے لینگویج کو انڈرسٹینڈ کریں, انڈسٹری کے جو ایشوز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور تھوڑے بہت کسی حد تک ان کو ایڈریس کر لیں, تو میرے خیال میں کسی بھی انڈسٹری کے پاس آپ جائیں گے وہ اپنا ضرورت اپنے نیڈ کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں ایک آپ مثال بتاؤں, جاپان میں جو انجینئرنگ یا ڈپلوما لیول پہ یا ڈگری لیول پہ جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں, they spend 60% of their time in the industry and 40% approximately in the classroom. ہمارا کچھ جو ہے نا وہ ریورس ہے, ہم اسی پروسیس سے گزرے. میرے خیال میں 2 یا 3 یا 4% بھی ہم ٹائم انڈسٹری کو نہیں دے پاتے. جہاں تک وہ انکوبیشن سینٹر کا تعلق ہے, یس اٹس اے گڈ آئیڈیا. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے انکوبیشن سینٹرز بنائے اسی پرپز کے لیے, لیکن وہ اتنے اچھے جسے کہتے ہیں ہم ان سے فائدہ فی الحال نہیں اٹھا رہے. اب ایک بچہ جو 3.5 سال کالج میں لگاتا ہے, انسٹیٹیوٹ میں لگاتا ہے, وہ ڈپلوما لے کے آتا ہے, وہ 1 مہینہ اگر ہمارے پاس کسی ووکیشنل سیٹ اپ میں لگا لے, اس کو جاب مل جاتی ہے. اب مسئلہ یہ نہیں کہ جاب نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس انڈسٹری کی وہ انڈرسٹینڈنگ کر پائے, اس کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل الیکٹریکل میں ڈپلوما کیا کسی میں, الیکٹریکل میں کسی بھی آپ انڈسٹریز کے پاس جائیں, اسے کہیں جی without seeing his process, without doing anything, وہ اگر اس کے پاس انڈسٹری کے پاس جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں جی میں آپ کے بجلی کے بل میں 5% میں کمی کر سکتا ہوں. وہ ہمارے ہاں تو بڑی ضرورت ہے, ابھی بڑے گیپس ہیں, آپ ان کو برج اپ کر سکتے ہیں. 5 کا میں کہتا ہوں ایفرٹ کی جائے ہر انڈسٹری میں 10, 15, 20% آپ کے بجلی کی کنزمپشن میں ریڈکشن پاسبل ہو سکتی ہے. اتنی ویسٹیج ہے ہماری, اس کو انڈسٹری کے ایشوز کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہمارے جو اکیڈیمیا ہیں, جو کالجز ہیں, وہ اس ڈسکنیکٹ کو ختم کریں, ان کو انڈسٹری میں کی انوائرمنٹ میں لے کے آئیں, اس کو ٹرین کریں, اویئرنیس دیں. میرے خیال میں جتنے اسلام آباد میں اگر اس کو 600 یا 700 انڈسٹریز ہیں,
वो 6-700 डिप्लोमा होल्डर्स को आप लेके हैं. Point taken, sir. Point taken. That is a point taken. There is a very interesting question which I would firstly like Dr. Shujat to answer, and then I'll keep it, offer it to for the answer. Sir, वो कहता है कि most of our skilled labor develop their skills after having been employed as child labor, like in workshops. Child labor is bad, but skill development is good. How do you comment about this? ये मेरे ख्याल में वो कह रहा है कि ये जो वर्कशॉप नहीं देखा वो छोटे, वो तो चाइल्ड लेबर है, but he develops to be an excellent mechanic. सर मैंने जब अपनी बात कर रहा था तो मैंने आपसे की थी कि जो पाकिस्तान की ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो अनस्किल्ड हैं वो ऑन द जॉब और इसी तरह की इनफॉर्मल आउटसाइड द टेबल सिस्टम से लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं वो इसी तरह से ऊपर आए हुए हैं. उस्ताद शागिर्द का सिस्टम, ऑन द जॉब लर्निंग शुरू हो गई. तो चाइल्ड लेबर जो है, देखें सर, ये जिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे पाकिस्तान है वो कोई उसको मौका मिल जाए किसी एक फर्द को उसको स्किल देने का, तो हमें तो हर उस लो हैंगिंग फ्रूट को हमें तो लेना चाहिए. लेकिन हम सर साथ ही साथ एक दुनिया के माशरे में भी रहते हैं. वी ऑल्सो लिव इन अ ग्लोबल विलेज, और एक ग्लोबल विलेज में चाइल्ड लेबर को उनके मुल्कों में 200 साल पहले चाइल्ड लेबर काम करती थी. डिकेंस के नावल देखें, चार्ल्स डिकेंस के नावल देखें, तो वो सारी वो इस बेसिकली ही इज एजिटेटिंग अगेंस्ट थ्रू सम काइंड ऑफ आयरॉनिक स्टोरी टेलिंग कि ये बच्चों से क्या क्या काम. उसकी किताब खौफ आएगा आपको किस तरह वो चिमनियों के बीच में बच्चे, खूबसूरत अंग्रेज बच्चे चिमनियों में काले निकले. तस्वीरें हैं उस वक्त की, जो उस वक्त की कैमरा की थी, ऐसी तस्वीरें देखी हैं मैंने. तो डेवलपमेंट का तो ये हिस्सा है, और हमारी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हमें ज्यादा इन चीजों पे परेशान नहीं होना चाहिए. लेकिन ग्लोबली भी हमें वो भी चीजें एज अ कंट्री विलेज में रहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो नहीं करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होंगी. सो ये बैलेंस करना, हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना. सर बड़ा खूबसूरत आंसर. आई रियली एडमायर योर आंसर. I have been in Bangladesh for a year on an assignment. And ये अभी हम हमेशा एग्जांपल देते हैं बांग्लादेश. देखो जी बांग्लादेश प्रोग्रेस कर दिया. आपको पता है कि I went there in 1992 to 93. आपको पता है कि चाइल्ड लेबर फॉर रैम्पेंट. हम अपने कलीग्स के घर जाते थे तो वहां 7 साल की बच्चियां बच्चे काम कर रहे होते थे, और उनकी मैंने कहा ये कि इनको कितना पे देते हो, तो बताया दैट दे आर जस्ट हियर, वी गिव देम मील्स, दैट्स ऑल. तो आज हम बांग्लादेश का एग्जांपल, दिस इज द वेयर द वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जिसमें है. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिल्ड 250 मेजर डैम्स, and now the same society now criticizes our dams, हम जो 4-5 बनाना चाहते हैं. देखो but they violated all climatic considerations and ecological whatever. अब हमारे ऊपर पाबंदियां कि जो डैम बनाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. Very good answer that in what stage of development we are. जनरल साहब मैं इसी कुछ ऐड करना चाहता हूँ. जी प्लीज सर. शुजात साहब ने कहा कि जी वो 200 साल पहले थे, वहां पे होती थी. एक्चुअली इशू ये है कि हाउ इट इज पोर्ट्रेड, वी बीइंग द पुअर कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, और हमारे यहाँ पे चाइल्ड लेबर आपको जब वर्कशॉप्स में और वो गंदे कपड़ों में, मैले कपड़ों में वर्कशॉप्स और गाड़ियों के नीचे से निकलते आते हैं तो उसकी तस्वीरें खींच के वो प्रेजेंट कर देते हैं और हमें वो उसको कर देते हैं. अब टेक्निकली जब से ये चाइल्ड लेबर लॉ आया था, और I being a industrialist myself, आप अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाएं, आपको कोई जो एज पर चाइल्ड लेबर लॉ उन्होंने 16 ईयर्स से कर दिया हुआ है, 16 ईयर्स से नीचे आपको कोई नहीं मिलेगा. बट हम सारों ने बहुत एक्सटेंसिवली दुनिया में ट्रेवल किया हुआ है. यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, आपको वहाँ पे ग्रेड 10 का स्टूडेंट जो है वो वहां से निकलता है, और हर ग्रेड 10 का स्टूडेंट
جو ہے وہ شام کو جا کے میکڈونلڈس میں اور KFC میں اور برگر کنگ میں وہ برگر ٹل پہ کھڑا ہو کے برگرز آپ کو سرو کر رہا ہوتا ہے, وہ چائلڈ لیبر کی کلوز میں نہیں آتا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں پوری دنیا میں, اور اس کو یہ ہے کہ وہ چونکہ وہ دے آر دی فرسٹ ورلڈ کنٹریز اور وہ اپنے لاز ہم پہ امپوز کرتے ہیں اور فورس کرتے ہیں, اور اس کو میں ایز فار ایز این انڈسٹریلسٹ میں اس کو بالکل 100% کہہ سکتا ہوں کہ جی ہماری انڈسٹری کے اندر جو ہے اگر کوئی بہت دور کوئی ریموٹ ایریا گجرانوالا یا سیالکوٹ یا فیصل آباد کی انٹرنل ایسی کوئی انڈسٹریز ہوں گی جہاں پہ جن کا کوئی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ لنک نہیں ہوگا, تو وہاں انہوں نے اگر کوئی 2-4 بچے اندر رکھے ہوئے ہیں چھپا کے, ادروائز میجر جو انڈسٹری یہاں پہ اس میں پاکستان میں اب کام کر رہی ہے وہاں پہ, اور اسپیشلی ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر وہاں پہ کوئی آپ کو چائلڈ لیبر پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایک بھی چائلڈ لیبر وہاں پہ ملے. گھروں کا تو گھروں کو تو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. گھروں کے اندر جب ایک فیملی کے اندر 12 14 بچے ہوتے ہیں اور ایک باپ جو ہے وہ نہیں اپنے 14 بچوں کو سپورٹ کر سکتا, تو وہ بچوں کو کہتا ہے کہ جاؤ بھائی جاؤ کام کر کے آؤ 2 گھنٹے کر کے 500 1000 2000 جو بھی ملتا ہے مہینے کا. تو وہ یہ ایک ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے, ہمیں اس کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, thank you وقاص صاحب. I'll just read out few questions. They all have been answered adequately. Why can't we dovetail skill development in our basic education? That is up to metric. Already answered. What is the responsibility of industries in skill development? Very well, it was covered. And another question is there any concept of skill development through on-job training? I mean, the person is on job but is improving his skills. Isko آپ نے وہ جاپنیز سسٹم بتایا ہے کیانی صاحب نے. اچھا ابھی ہم ایسا فارمیٹ یہ ہے سر, وی آر ڈن ود Q&A سیشنز. ویل ہیو اے کمنٹ parting comment for 1 or 2 minutes. We'll start with Mr. Saqib. Sir, parting comment, sir. Thank you, Janak. Ji, thank you. I think we need to realign our sort of priority areas. کہ اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ کے اکنامک گروتھ کا بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اف یو نیڈ ٹو ایکسیلریٹ اور امپروو GDP, we need to prioritize the sectors which can play a vital role in terms of skill development, skill initiative. اس کو ہمیں کیسے لانا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہے. بٹ this is what I have to say in the end, کہ اکنامک گروتھ جہاں بھی ہوگی اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز, وہاں اسکل ڈیولپمنٹ کا بہت اہم ہے. تھینک یو سر. اشتیاق کیانی صاحب آپ بتائیے. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے پرائمریلی آن کوالٹی, پروڈکٹیوٹی اینڈ ڈیلیوری. What we need to do is we need to produce better, faster and cheaper all at the same time. تو ہم اگر فوکس اپنا رکھیں گے لوگوں کو ان 3 چیزوں کے اوپر, پھر ہم اسکل کو انہانس کرنے کی کوشش کریں گے, انشاءاللہ پھر رزلٹ ہمیں جو ہم چاہتے ہیں بہتر ہوتا ہے. تھینک یو سر. وقاص صاحب, یور پارٹنگ کمنٹ پلیز. میرا جو پارٹنگ کمنٹ ہے, اور اس کو بیسیکلی میں جب چونکہ نیپٹیک میں چونکہ میرا بہت فریکوینٹ ان کے ساتھ انٹریکشن ہے اور میں جاتا ہوں تقریباً 4 گھنٹے میں اپنا پرسنل بزنس چھوڑ کے اور وہاں پہ میں ڈیوٹی دے رہا ہوں. جو اوور دا ایئرز میں نے ایک چیز وہاں نوٹ کی ہے کہ جو جیسے شجاعت صاحب نے فگرز دی تھیں, رفلی 4000 TVET انسٹیٹیوٹس اکراس پاکستان, they are working under different TAPTAs, basically 80 amendment کے بعد ڈائیورسفیکیشن جو ہے بیسیکلی ہمیں چاہیے. ایک پورٹل ڈیولپ ہوا ہے نیکسٹ کے نام سے, جہاں پہ تقریباً اوور 1 ملین جابس اپلیکیشنز کا CV وہاں پہ موجود ہے, اور اسی کے اندر جو انہوں نے ٹریننگ اور ساری لی ہے وہ بھی موجود ہے. تو اگر اس کا اسٹیٹسٹیکل اگر آپ دیکھیں گے تو جن لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور جو اس کے عوض جو کہ جابس وہاں پہ پوسٹ کی جا رہی ہیں, اس کے اندر ایک آلموسٹ 180 ڈگری کا گیپ ہے. تو ہمیں بیسیکلی اسکل کی ٹریننگ بھی
ان ٹریڈز میں دینی چاہیے جس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. So this is my parting comment. Very, very important. Dr. Sujat, your parting comment, sir. تین باتیں کروں گا. ایک تو پہلے ریٹریٹ کروں گا وہ آپ نے یو ہیڈ پکڈ اٹ اپ اسکل ایجوکیشن اور اسکلز میں ایمرجنسی کے, تو یو ہیو ٹو ورک آن این ایمرجنسی بیسس بیکاز یہ دس از سم تھنگ دیٹ یو نو the gap is huge, and if we do not address it in a very aggressive fashion, the gap will widen, and you know that is point number one. Number two, private sector جو میں نے گورنمنٹ میں بھی دیکھا اور میں نے تھوڑی سی ریسرچ بھی کی سیمینار میں آنے کے لیے, ویبینار میں آنے کے لیے, پرائیویٹ سیکٹر نے جو رول ادا کرنا ہے اس میں, اور ثاقب صاحب نے تو کہا یہ ہے ہی رول سارا پرائیویٹ سیکٹر کا. تو بٹ آف کورس وی آلسو ٹیمپرڈ دس بائی سیئنگ کہ گورنمنٹ نے بھی کچھ سپورٹ دینی ہوتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو اسٹیپ اپ اٹس گیم ان ٹرمز آف the private sector, تاکہ یہ زیادہ رول آف برڈن ان کے اوپر ہے آپ جس طرح کی ریسورس پوزیشن گورنمنٹ کی. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اب یہ جو لیٹلی یہ جو پاکستان پچھلے 1.5-2 سالوں میں پاکستان کے اندر کچھ بڑے امپورٹنٹ فاسٹ گروئنگ سیکٹرز ایمرج کر رہے ہیں, اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو سیکٹر ہے وہ آئی سی ٹی کا سیکٹر ہے. وہ ایک سال میں پہلے 2019 میں 1 بلین ایکسپورٹس تھی, 2020 میں وہ چلی گئی 2 بلین پہ چلی گئی, اور 3-4 سالوں میں ایکسپونینشیل گروتھ کا ایک اپرچونٹی ہے ان نئے ایمرجنگ سیکٹر. ایک بڑا امپورٹنٹ بڑا خوشی ہوتی ہے, آپ نے کہا کہ میں نے نیگیٹو ٹون سیٹ کی. فری لانسرز جو فری لانسرز کی جو پاکستان کے فری لانسرز ہیں, ورلڈ اکنامک فورم نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ افورڈیبل جو فری لانسرز ہیں گلوبلی دے آر اویلیبل ان پاکستان. اور فری لانسرز کے جو لیگ ٹیبل ہے اس کے اوپر ہم دنیا میں نمبر 4 ہے. اور یہ فری لانسرز کے اوپر ایک گورنمنٹ نے میں نے دیکھا ایک ڈرافٹ پالیسی بھی بنائی ہے, ڈرافٹ ہے, سرکولیٹڈ ہے, کسی منسٹری نے اس کو سرکولیٹ بھی کیا ہے. کسی چیز میں تو ہم اچھے ہیں نا, دیکھیں نا چوتھے نمبر پہ فری لانسرز کے ورلڈ کے اندر چوتھے نمبر پر ہے. اور سب سے دنیا میں جو افورڈیبل جو آپ کو یہ ریسورس ملتا ہے, اور جو کہ ایزی ہو گیا ہے بیکاز آف آن لائن, اب وہ ڈھونڈنا اس ریسورس کو اتنا مشکل نہیں رہ گیا تھا, کنیکٹ کرنا بڑا آسان ہو گیا, وہ پاکستان کا ہے. میں نے ایک ویل ریپیوٹڈ کتاب دیکھی تو وہ شروع ہی لاہور سے کرتا ہے کہ ایک کسی امریکن کمپنی کو چاہیے تھا کوئی بندہ, تو انہوں نے اسکین کیا دنیا میں, تو وہ سب سے جو اچھا بندہ ملا وہ لاہور سے ملا ان کو. اینڈ اٹس اے ویل ریپیوٹڈ بک, کسی بڑی اچھی پروفیسر کی کتاب ہے جس کا پہلا پیج ہی وہ ایسے شروع کرتا ہے. جب اس کتاب کو میں نے پڑھا تو میرے دل تو بڑا خوشیاں اس میں پھوٹی اس کے اندر کہ دیکھیں ہم ایسی اب ایک ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کے اندر ہم دنیا میں ایمرج کر رہے ہیں ایز اے کنٹری آف سبسٹینس. تو اسی طرح جو ہے آئی ٹی میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور یہ ہم موو کر رہے ہیں, اور اس کے اندر آئی تھنک گورنمنٹ کو بہت سارے ریسورسز, پرانی ٹریڈیشنل انڈسٹریز جو ہیں وہ امپورٹنٹ رہیں گی, وہ چلتی رہیں گی. ہمارا بہت بڑا یہ بھی المیہ ہے کہ ہم نئے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے. ایس ایم ایز جو ہیں, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پہ ہم نے کام کیا ہے, یہ زیادہ تر لوگ ان چھوٹی جگہوں پہ موجود ہیں. ان کو گورنمنٹ کی جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ یہاں پہ وہ زیادہ ان کا جو بینک آف دا بک ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. So these are the 3 points. Thank you very much. Thank you, gentlemen. It was a pleasure to have you with us. اور جتنے بھی اتنے خوبصورت خیالات کا اظہار آپ نے کیا ہے, ہم اس کی رپورٹ کمپائل کریں گے and we make sure that it reaches at the appropriate level. میں یہاں ایک مجھے آپ سے بات چیت کرنے کے دوران ایک پرسنل ایکسپیرینس یاد آ گیا. I was in corporate sector, تو میں نے being a managing director and CEO, we established a power plant, coal power plant, جو پاکستان میں اس دور میں سب سے پہلا بنا when there was a wave of coal power plant. تو وہاں I followed it. It took about little more than 2 years to establish. Right from the earth breaking میں نے اس کو follow کیا, and I was amazed at the skills of the engineers, the sub engineers, labor, اور وہ world class ان کا equipment ہوتا تھا, اور جس طرح ان کے work ethics تھے, ان کی technical skills تھیں. تو جس طرح آپ نے one of you said that ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. We should not get engulfed by
a wave of despair. There has to be optimism and hope. Or inshallah ta'ala, skill development is one area where we need to work, and we will, with a lot of resolve and willpower, we should be able to achieve it. That's what my parting comment. Thank you very much. It was a pleasure and honor to have you all with us. Thank you. That's all from IPS. Khuda Hafiz. Thank you, sir.